செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி 2021ஆம் ஆண்டு பெல்வுட் கர்மேல் பர்வத சபைக்கு வந்திருக்கிற உங்களையும், இணையத்திலே நேரடியாக உலகின் 5 கண்டங்களிலிருந்தும் இணைந்து கொள்ளுகிறவர்களையும் இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். 2021 සැප්තැම්බර් මාසේ 5 වෙනි උරු දින කර්මෙල් පර්වත සභාවේ දේව මෙහෙට පැමිණ සිටින ඔබත්, ඒ වගේම සජීවීව අපත් සමග සම්බන්ධ වෙන ඔබ සියලු දෙනාමත්, මහද්වීප පහෙන් අපත් සමග සම්බන්ධ වෙන ඔබ සියලු දෙනාමත් අපි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. Welcome to the Mount Carmel Church service here in Bellwood today, the 5th of September year 2021, and all of you who are joining us from all over the world. Welcome. Let's have fun learning the word of God. Whatever happens externally don't matter when we listen to the voice of the Holy Spirit. உலகிலே என்ன நடந்தாலும் அது ஒரு பொருட்டல்ல, நாம் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய சத்தத்தை கேட்கும் பொழுது. ලෝකේ මොන කිසි දෙයක් සිද්ධ වුණත් අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මන්දියත් අපි ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේට ඇහුම්කන් දෙන විට. 3 ஞாயிறுகளுக்கு முன்பு நான் ஞானம் அறிவு என்பதன் வித்தியாசத்தை பிரசங்கித்தேன். ඉරුදින 3කට කලින් දේවගැතිතුමා විසින් දේශනා කරවුවා ප්‍රඥාව සහ දැනගැන්ම පිළිබඳ. 3 Sundays ago I started to preach about wisdom and I showed the difference between wisdom and knowledge. அதற்கு பிறகு அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ඊට පසු ඉරුදින ஞானத்தின் 7 தூண்களை பற்றி பேசினேன். ප්‍රඥාවේ කණු 7ක් පිළිබඳව දේශනා The කළා. following Sunday I preached about the 7 pillars of wisdom, and last Sunday I preached about the 2 epochs of growth in the life of Jesus. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ගිය ඉරුදින இயேசுவானவருடைய வாழ்க்கையின் வளர்ச்சியின் 2 பகுதிகளை உங்களுக்கு பேசினேன். යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතයේ වර්ධනයේ දෙපැත්තක් පිළිබඳව පසුබිම් දෙකක් ගැන කතා කරනු ලැබුවා. අවස්ථා දෙකක්, වකවානු දෙකක් මම කතා කරා. பிறந்ததிலிருந்து 12 வயது நிறைவு வரும் வரை இயேசு எப்படி வளர்ந்தார்? උත්පත්තියේ සිට අවුරුදු 12 දක්වා යේසුස් වහන්සේ කුමන ආකාරයටද වර්ධනය වුණේ කියන එක පිළිබඳවත්, அப்புறம் 12 வயதிலே இருந்து 30 வயது வரை எப்படி வளர்ந்தார்? ඒ වගේම අවුරුදු 12 සිට අවුරුදු 30 දක්වා උන්වහන්සේ කෙසේ වර්ධනය වුණාද යන්නත්. How Jesus grew from the time of his birth to the age of 12, and then how Jesus grew from the age of 12 to 30 was seen by us last Sunday. இன்றைக்கு நான் என்ன பேச போகிறேன் என்றால், අද කුමක්ද කතා කරන්න යන්නේ කිව්වොත්, இந்த ஞானத்தை குறித்து நமக்கு சம்பந்தப்பட்ட சில விஷயங்களை பேச போகிறேன். ප්‍රඥාව පිළිබඳව අපිට සම්බන්ධ වුණා වූ සමහරක් විෂයන් පිළිබඳව. அநேகமாக அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞானத்தை பற்றி பேச மாட்டேன், இன்றோடு முடிப்போம். බොහෝ විට ලබන ඉරුදින ප්‍රඥාව ගැන කතා කරන්නේ. එම නිසා අදින් මෙය අවසන් කරමු. So today I am planning to wrap the whole thing about wisdom up in applying that wisdom to us. இப்போ ஞானத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். எனக்கு நூற்றுக்கணக்கான பிரசங்கங்களை பண்ணலாம். ප්‍රඥාව ගැන මම ඔබලාට කියලා දුන්නා. ප්‍රඥාව පිළිබඳව දේවගැතිතුමාට 100 ගණන් දේශනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. I told you already in the foregone Sundays that I can preach hundreds of sermons on wisdom, but I'm not going to do that. So let's wrap the whole thing up today. அப்போ இன்றைக்கு அப்படி செய்யாமல் இன்றைக்கு ஞானத்தை பற்றி பார்த்து முடிப்போம் என்று நினைக்கிறேன். ඉතින් ඒ අපි මොනවද කරන්නේ? අද දවසේ මේ ප්‍රඥාව පිළිබඳව බලලා හමාර කරමු. இப்போ ஞானம் என்று சொல்லும் பொழுது நமக்கு வேதத்திலே இருந்து தலைக்கு வருகின்ற நபர் சாலமோன். ප්‍රඥාව කියනකොට අපිට බයිබලයෙන් අපිට මතකෙට එන එකම පුද්ගලයා සාලමෝන් රජතුමා. When we talk about wisdom, the Bible character that props up from the Bible happens to be Solomon. ஒரு நாள் ஷேபாவின் ராஜஸ்திரீ சாலமோனை பார்க்க வருகிறார். එක දවසක් ෂේබායි බිසව පැමිණෙනවා සාලමෝන්ව බලන්න. The queen of Sheba visits Solomon one day, and you all know the story, so I am not going to recite the story. அந்த கதை உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், அதையெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போவதில்லை. ඒ කතාව ඔබ සියලු දෙනාටම දන්නවා. ඒ නිසා මම මේ කතාව ආපහු ඔබලාට කියලා දෙන්න යන්නේ. ஆனால் சாலமோன் கொஞ்சம் பெண்கள் விஷயத்தில் பலவீனமானவர் என்று எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆமாவா இல்லையா? ඉතින් හැම දෙනාටම දන්න කාරණාවක් තමයි සාලමෝන් රජතුමා කාන්තාවන් පාර්ශ්වයෙන් ගත්තොත් ඒ පිළිබඳව ඔහු බෙලහීනෙක්. We all know that Solomon had a very great weakness when it comes to women, or else he wouldn't have married 300 wives and had 700 concubines. இல்லாவிட்டால்
இல்ல 700 wives and 300 concubines. Oh my God. 700 மனைவிகளையும் 300 மறுமனையாட்டிகளையும் இல்லாவிட்டால் வைத்திருப்பாரா? නැත්තම් 700ක් බහරයවරුත් ඒ වගේම 300ක් උපබහරයවරුත් ළඟ තියාගයිද? அப்போ சேபாவின் ராஜஸ்திரி ஒரு ஆப்பிரிக்க பெண், எத்தியோப்பிய பெண், அழகான ஒரு பெண். ඉතින් අප්‍රිකාව ඉතිෝපියාවට අයත් වූ එක ශීබා කියන්නව ඒ රැජිනිය ඉතාම රූමත් රැජිනක්. Queen of Sheba came from Ethiopia and she was so pretty, and Solomon's spirit, soul and body got displaced when he saw her. சாலமோனுடைய ஆவி ஆத்துமா சரீரம் எல்லாம் இடம் மாறியது சேபாவின் ராஜஸ்திரியை பார்த்தோம். ඉතින් මේ රාජකුමාරිය දැක්කට පස්සේ රජතුමාට මොනවද උනේ? සලමොන් රජතුමාට ආත්මය ශරීරය ප්‍රාණය ඔක්කොම සුපුරුදු පරිදි මාරු වුණා. அதனால மாப்பிள்ளை சேபாவின் ராஜஸ்திரி கிட்ட வளீராரு. ඉතින් මේ ශේබා බිසව ගාව ඒ රජකුමාරිය ගාව මෙයා කෙල්ල වැක්කිරීගෙන තමයි හිටියේ. සෙවල හලනවා බ්‍රදර්. ඔයා සෙවල හලලා නැද්ද රෙබේකාව බලලා? මගෙත් එක්කනේ ආවේ විනස් එකට ඇවිල්ලා මට පරිවර්තනය කරනවා. රෙබේකාව දැකලා සෙවල හලලා දැන් රෙබේකාව කසාදත් බඳලා ඉන්නවා. ඉතින් මෙයා ඒ වචනේ කියන්නේ නැහැ සොලොමොන්ට. Solomon, he was trying to impress this girl. He was all out for this girl. He had gone berserk. அதனால் அவர் என்ன செய்கிறார்? එනිසා ඔහු මොනවද කරන්නේ? சாலமோன் வேறு யாருக்கும் செய்யாத ஒன்றை சேபாவின் ராஜஸ்திரிக்கு செய்கிறார். සාලමොන් වෙන කිසිම කෙනෙකුට කරපු නැති දෙයක් මේ ශේබා රාජකුමාරයට කරනවා. He did something to this girl which he never did to anybody. What? He went and showed all his wealth, the palaces, the accoutrements, everything to her. அவர் அந்த அக்காவுக்கு போயிட்டு தன்னுடைய அரண்மனைகளை காட்டுகிறார். ඉතින් මේ රජතුමා මොනවද කරන්නේ? මේ ස්ත්‍රියට අඬ ගහගෙන ගිහිල්ලා තියෙන මේ රජමාලිගාව පෙන්නනවා. பண்டக சாலைகளை காட்டுகிறார். භාණ්ඩාගාරය පෙන්නනවා. பொக்கிஷங்களை காட்டுகிறார். ඒ වගේම Tamanට තිබෙන බඩු භාණ්ඩ ආදිය පෙන්වුම් කරනවා. වලීරාரு. මේ සෙවල හලනවා. This fellow was all out for her, like a dog going behind the bone. இப்ப இவங்க மாத்திரம் அந்த வழியறதுக்கு சலைச்சவங்க இல்ல. யாரு? சேபா. හැබැයි ශේබා ඒ වගේ තැනැත්තියක් නෙමෙයි. ඒ වගේ එහෙම නෑ ඇත්තම තමයි කියලා කියන්නේ මම. දැන් ඔයා සෙවල හලනකොට රෙබේකාත් සෙවල හලන්නේ ඔය දෙන්න බැන්දේ නේද? ඔයා විතරක් සෙවල හලලා එයා පාට් දැම්මේ නෑනේ. හරිද මං කියන්නේ? Thank you. The Queen of Sheba was also no less than this guy. She was also impressed, and she was also trying to impress him. அவங்களும் சாலமோன் விஷயத்துல மயங்கி இவங்களும் சாலமோனை இன்னும் மயக்க பார்க்குறாங்க. ඉතින් මෙයාත් මොනවද කරන්නේ? සාලමොන්ට රැවටිලා මෙයාත් පුළුවන් තරම් මේ සාලමොන්ව වශී කරගෙන එයාගේ මේ පැත්තට ඇදගන්න බලනවා. රැවටිලා ආකර්ෂණය. ඔයාගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම් සාලමොන්ට ගේන්න එපා. මම හිතන්නේ රෙබේකාත් බලන් ඉන්න ඇති. රැවටුන්නේ. Okay? ආකර්ෂණය වුණා. ආකර්ෂණ වුණා. Wow. இந்த சேபாவின் ராஜஸ்திரி சாலமோனுக்கு சொல்லுகிறார், මේ ශීබා රජකුමාරිය සාලමොන්ට කියනවා, ஐயோ எங்க ஊர்ல நான் உங்களை பத்தி கேள்விப்பட்டிருந்ததெல்லாம் இத்தினோண்டா இருக்கே ராஜாவே, இங்க வந்து பார்த்த பிறகு අයියෝ ඔයා ගැන කොච්චර දේවල් අහන්න ලැබෙනවද? ඒ කියන්නේ මම මෙහෙට ආපුවාම ගොඩාක් මෙහෙට නෑ අනේ රජතුමනි, මගේ රටේ ඔයා ගැන මං මාර දේවල් අහලා තමයි ආවේ බලන්න. මේ ඇවිල්ලා බලනකොට රජතුමනි මම අහලා තියෙන්නේ ඇබිත්තක්නේ, ඊට වඩා ඔයා මාරයිනේ කියලා එයත් සෙවල හලනවා. Sheba was telling Solomon, hey king, I had heard about you so much in my country, and that's why I came. But after I came here, my goodness, this is great. You are great. The things that you have are way greater than what I heard. இப்படி சாலமோனை புகழ்ந்த அந்த சேபாவின் ராஜஸ்திரீ මේ ආකාරයෙන් සාලමොන් රජතුමාව වර්ණනා කරවෝ ඒ ශේබාහි ඒ රජිනිය அந்த அரண்மனையிலே கவனித்த
ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லுகிறார். ඒ රජමාලිගාව තුළ තමන්ට ආකර්ශණය වුණ දැක්ක එක විෂයකුත් ඔහුට ඉදිරිපත් කරනවා. She who was praising Solomon in this manner observed something as a visitor to that palace, and she says something very interesting to Solomon. Let's read 1 Kings chapter 10 and verse 8. ஒன்று ராஜாக்கள் 10வது அதிகாரத்திலே එක රාජාවලිය 10වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8வது வசனத்தை பாருங்கள். 8වෙනි පදය බලන්න. அவர் சொல்லுகிறார், சேபாவின் ராஜஸ்திரீ சாலமோனை பார்த்து சொல்லுகிறார், உம்முடைய ஜனங்கள் பாக்கியவான்கள், எப்போதும் உமக்கு முன்பாக நின்று உம்முடைய ஞானத்தை கேட்கிற உம்முடைய ஊழியக்காரரும் பாக்கியவான்கள். ඇය සාලමොන් දෙස බලා මෙන්න මෙසේ ප්‍රකාශ කරනවා, ඔබගේ මිනිස්සු වාසනාවන්තෝය, නිතරම ඔබ ඉදිරියේ සිට ඔබගේ ප්‍රඥාව අසන මේ ඔබගේ සේවකයෝ වාසනාවන්තය, ඊශ්‍රායල් සිංහාසනය පිට ඔබ හිඳුවන පිණිස. Now look at the comment that she gives Solomon after praising him so much. Happy are thy men, happy are these thy servants, which stand continually before thee, and that hear thy wisdom. அன்பானவர்களே, சாலமோனுடைய பணமும் செல்வமும் புகழும் அல்ல, ප්‍රේමාන්තනේ සාලමොන්ගේ මුදල්වත් නැත්තම් මේ ධනයවත් ඒ වගේම ඔහුගේ ප්‍රසිද්ධියවත් ඒ කිසිම දෙයක්වත් නොවේ. சாலமோனுடைய ஊழியக்காரர்கள் சந்தோஷப்பட்டது, அவர்கள் பாக்கியமாய் கவனித்தது சாலமோனுடைய ஞானத்தை. සාලමෝන්ගේ සේවකයන් ಸಾಲಮೋನ್ಗೆ ಸೇವಕ ಸೇವಿಕಾවන් උතුම් කොට සැලකුවේ සහ ඔවුන්ට ප්‍රීතියද භාග්‍යද ලබා දුන්නේ සාලමෝන්ගේ ප්‍රඥාවයි. It was not the wealth, the fame or any other thing of Solomon, but his wisdom which made his servants happy and blessed. பணம் இன்றைக்கு இருக்கும், நாளைக்கு இருக்காது. මුදල් අද තිබේ හෙට නැතුවේ. Wealth, money would be there today, tomorrow it will be gone. அழகு இன்றைக்கு இருக்கும், நாளைக்கு இருக்காது. ලස්සන අද තිබේ හෙට නැතුවේ. Beauty will be there today and tomorrow it will be gone. Health will be there today but tomorrow it will be gone. நம்முடைய ஆரோக்கியம் இன்றைக்கு இருக்கும், நாளைக்கு இருக்காது. අපේ සෞඛ්‍ය අද හොඳට තිබෙන හෙට නැතුවේ. வசதி, வாய்ப்பு, பணம் எல்லாமே இருக்கும், ஆனால் அழிந்து போய்விடும். පහසුකම් සම්පත් ධනය මේ හැම දෙයක්ම තිබේ, නමුත් හෙට වෙනට ඒ දෙ නැති වෙලා යයි. All wealth and money and fame and beauty and you name it will be there today but it will be gone tomorrow. ஆனால் ஆவியிலே ஆண்டவர் தனது வார்த்தை மூலம் நல்குகின்ற ஞானம் ஒருபோதும் இல்லாமல் போகாது. නමුත් ආත්මයෙන් උන්වහන්සේ විසින් පරිත්‍යාග කරනු ලබන්නා වූ ප්‍රඥාව කවරදාවක්ම නැති වෙලා යන්නේ නැහැ. But God's wisdom that comes to us through the Holy Spirit by the word of God will never leave us. Now we know that wisdom pertains to the Spirit and wisdom is the word of God and wisdom is Jesus. We have seen that over the past few weeks. கடந்த சில வாரங்களாக படித்து முடித்து விட்டோம். අපි පසුගිය සති කිහිපෙම ඉගෙනගෙන හමාර කරා. ஞானம் என்பது ஆவிக்குரிய ஒன்று. ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ ආත්මික දෙයක්. அது வார்த்தை மூலம் நமக்கு வருவது. එය වචනේ කරන කොටගෙන තමයි අපිට පැමිණෙන්නේ. ஞானம் என்பது இயேசுவானவர். ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ. வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போகும், ஆனால் வார்த்தை ஒருபோதும் ஒளிந்து போகாது. අහසත් පොළවත් නැති වෙලා යයි, නමුත් කවදාකවත් වචනය නැති වෙලා යන්නේ The නැහැ. heaven and the earth shall pass away but the word of God will never pass away. அதனால் அன்பானவர்களே, ஒரு ஞானமுள்ள மனிதன் மனுஷி இருந்தால், வார்த்தையின் ஞானமுள்ளவர் இருந்தால், அவர்களுக்கு கீழே ஊழியம் செய்கிறவர்களும் வேலை செய்கிறவர்களும் கூட සන්තෝෂമായി இருப்பார். එම නිසා ප්‍රේමාන්තේනි ඒ කියන්නේ ආත්මයන්න් වහන්සේ කරන කොටගෙන ප්‍රඥාවන්ත මිනිසෙකුත් මිනිස් දුවකුත් ඔවුන් හිටියා නම් එහෙම ජීවත් වෙලා ඔවුන් සේවය කරනකොට ඔවුන් යටතේ සේවය කරන අයත් ඔවුන් නිසා භාග්‍යවන්තයන්. And if there is a man or a woman who is blessed with the word of God or the wisdom of God, will have his or her servants who are happy and blessed. Isn't that wonderful? அது ஒரு அருமையான ஒரு கூற்றா இல்லையா? එය පුදුම දැනක දෙයක් නොවේද? பாருங்கள், அவள் சொல்லவில்லை சாலமோனை பார்த்து உம்முடைய பொக்கிஷம், செல்வம், புகழ் நிமித்தம்
உமக்கு கீழே இருப்பவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று. ඇය කිවෙන සාලමන බල්ල අහෝ ඔබගේ ප්‍රසිද්ධිය ඔබගේ ධනවත් භාවය ඔබගේ මේ තිබෙන හැම දෙයක්ම ඒව ගැන නෙමෙයි වර්ණනා කළේ. ඔබ යටතේ අය ඔවුන් සන්තෝෂයෙන් ඉන්නේ ඔබගේ ප්‍රඥාව නිසා කියලා. She never said your servants are happy because you're wealthy, you are famous, you are brilliant. No. She said they are happy and blessed because you are a man of wisdom. ஆகவே அன்பானவர்களே, ஞானத்தை இன்னும் இன்னும் அதிகமாய் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ඒ නිසා ප්‍රේමවන්තනි ප්‍රඥාව තව තවත් ඔබ ලබා ගන්න. அப்பொழுது உங்கள் மூலம் உங்கள் குடும்பத்துக்கும் உங்களிடத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் கூட சந்தோஷமும் ஆசீர்வாதமும் வரும். ඒ කරුණ කොටගෙන ඔබට ආශිර්වාදයක් ඒ වගේම ඔබ කරුණ කොටගෙන ඔබේ පවුලේ අයට සන්තෝෂයත් ආශිර්වාදයක් So my dear ප්‍රඥාවත් ලැබේ. brothers and sisters, gain more and more wisdom through the word of God, and you, your household, and your servants, if you have any, will be happy and blessed. இன்றைக்கு අද நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரத்துக்கு போய் ஒரு 3 காரியங்களை உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன். හිතෝපදේශයේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයට ගොසින් එහි තිබෙනා වූ කාරණා තුනක් ඔබලාට ඉදිරිපත් කරන්න කැමති වෙනවා. පෙන්වන්න කරන්න කැමති වෙනවා. I want to take you to Proverbs chapter 3 today and show you 3 things. In fact, I love to have expounded and exegeted the entire chapter, but due to time restraints, I will confine my teachings to just 3 points. இந்த முழு அதிகாரத்தையும் நான் கற்றுக் கொடுக்க வியாக்கியானப்படுத்த எனக்கு ஆசை இருக்கிறது. මේ මුළු පරිච්ඡේදයේම විග්‍රහ කරලා ව්‍යාකරණය කරන්න කැමති මට. ஆனால் நேரம் போதாது என்றபடினால் 3 அம்சங்களை உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன். නමුත් වෙලාව නොමැති නිසා මම කොටස් 3ක් ඔබට පෙන්눔 කරන්න කැමති වෙනවා. 5வது வசனத்தை பார்ப்போம். முதலாவது அம்சம் 5ஆம் 6ஆம் வசனங்கள். ප්‍රථම කාරණාව හැටියට අපිට 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 6 අපි බලමු. The first element that I'm going to show are in verses 5 and 6 of Proverbs chapter 3. நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 5ம் 6ம். 5. உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருந்து உன் வழிகளில் எல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள், அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவ்வைப்படுத்துவார். නුබේම නුවණෙහි නොපිහිටා නුබේ මුළු සිතින් ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරපන්න. නුබේ සියලු මාර්ගවලදී උන්වහන්සේ සලකා පන්න. එවිට උන්වහන්සේ නුබේ මාවත් සමතලා කරනවා ඇත. Verses 5 and 6. Trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. அன்பானவர்களே, இன்று நாம் வாழுகின்ற இந்த உலகத்திலே எங்கு போவது எங்கு திரும்புவது என்று தெரியாமல் திணறிக் கொண்டிருக்கிறோம். ප්‍රේමන්තනේ අද අපි ජීවත් වෙන්නා වූ ලෝකයේ තුල කොහෙටද අපි ගමන් කරන්නේ කොහෙටද අපි හැරෙන්නේ කියලා තීරණ ගන්න බැරුව මේ සිටිනවා. Today we are confused as to where to go and where to turn. ஒரு பக்கம் கொரோனா, එක පැත්තකින් කොරෝනා, இன்னொரு பக்கம் தலிபான், තව පැත්තකින් මේ තලේබාන් ත්‍රස්තවාදී, இன்னொரு பக்கம் ஐசிஸ். තව පැත්තකින් ISIS ත්‍රස්තවාදීන්. Now on the one hand we are suffering from COVID-19, on the other Taliban, and then on another side it's ISIS. உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாது, நியூசிலாந்திலே ஆக்லண்ட் என்கின்ற நகரத்திலே இலங்கையை சேர்ந்த ஒரு ஐசிஸ் பயங்கரவாதி போய் 7 பேரை கத்தியால் குத்தி விட்டான். ඔබට දන්නවද නැද්ද දන්නේ පසුගිය දිනක නවසීලන්තයේ ඕක්ලන්ඩ් වල ලංකාවේ පුද්ගලයෙක් ISIS ත්‍රස්තවාදීන්ට සම්බන්ධ වෙච්ච පුද්ගලෙක් පිහියෙන් 7 දෙනෙකුට ඇනලා මරලා තිබෙනවා. If you followed the news, you would have seen that in Auckland, New Zealand, just a few days ago, a Sri Lankan born ISIS terrorist entered a supermarket and he stabbed 7 people before he was shot down and killed. அவரை கடைசியிலே போலீசார் சுட்டு கொன்று விட்டார். පොලිසියෙන් ඔහුව වෙඩි තබලා ඝාතනය කරා. இன்னும் பல இடங்களிலே கொலை சம்பவங்களும் தற்கொலை சம்பவங்களும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. තමත් බොහෝ ස්ථානවල සියදිවි හානි කර ගැනීම ඒ වගේම මරණ පිළිබඳව අපිට අහන්න පුළුවන්. There are suicides and murders that are happening, and in many countries you cannot have church services.
நிறைய தேசங்களிலே ஞாயிறு ஆராதனை நடத்த முடியாது. බොහෝ රටවල් වල ඉරුදින දේව මෙහෙ පවත්වන්න බෑ. இப்போ நாமும் கூட இங்கே இருந்து இணையம் வழியாக நேரலையிலே ஆராதனையை வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம். ඉතින් අපි පවා මෙම ස්ථානයේ සිටමින් අපි සජීවීව තමා දේව මෙහෙ ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ. Even we are telecasting our service live. But how many people have the laptops and the facilities to join a church online? எத்தனை பேருக்கு இன்று உலகத்திலே இந்த இணையம் வழியாக தங்களது சபைகளோடு இணைவதற்குரிய வசதி இருக்கிறது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். නමුත් කී දෙනෙකුට සභා කීයකටද මේ පහසුකම් තිබෙන්නේ පරිගණක මගින් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ තමන්ගේ දේව මෙහෙන් පවත්වන්න. பாடசாலைகள் எல்லாம் மூடப்பட்டிருக்கின்றன. බොහෝ පාසල් වහලා තිබෙනවා. சில பாடசாலைகளிலே மாத்திரம் இணையம் வழியாக வகுப்பு நடத்துகிறார்கள். සමහරක් පාසල් වල පමණක් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනවා. வசதி இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு அந்த வகுப்புகளிலும் கலந்து கொள்ள முடியாத நிலை. පහසුකම් නොමැති දරුවන්ට ඒ පන්ති කාමර වලටත් ඒ පාඩම් වලටත් සහභාගී වෙන්න බැරුව සිටිනවා. Schools are closed. Only some schools are offering online classes and many students don't have the facility of using these online facilities. So, I mean, you name it. We are living in a chaotic world today. நாம் ஒரு குழப்பமான பயங்கரமான உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ඉතින් අපි අස්තිර වූ ඒ වගේම භයානක දේවල් වලට මුහුණ දෙන්නා වූ ලෝකයක තුල අපි ජීවත් වෙනවා. ஆகவே கிறிஸ்தவர்கள் நீங்கள் ஊழியர்களா இருக்கலாம், விசுவாசிகளா இருக்கலாம், எங்கு போவது எங்கு திரும்புவது என்று தெரியாமல் இருக்கலாம். ඒ නිසා කිතුණුවන් වන ඔබ සේවකයන් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ කොහෙටද යන්නේ, කොහෙටද ගමන් කරන්නේ, මොනවද කරන්නේ කියලා හරි තීරණයක් ගන්න බැරුව ඉන්න පුළුවන්. So servants of God and believers, Christians, you may wonder where to go, where to turn. இப்போ வேதத்திலே அழகாக சொல்லுகிறது, එම නිසා බයිබලයේ පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා உன் பாதைகள் செவ்வைப்பட வேண்டும் என்றால் ඔබේ මාර්ග සමතලා වෙන්න අවශ්‍ය නම් உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாதே. ඔබේ සිත කෙරෙහි ඔබේ බුද්ධිය කෙරෙහි විශ්වාස නොකරපන්න. If you are to walk on the correct avenue, do not lean on your understanding. Now this is the first point. முதலாவது இதைத்தான் இன்று ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிறார். ප්‍රථම දේ දෙවියන් වහන්සේ මේ දේ තමයි අපිට ප්‍රකාශ කරන්නේ. உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாதே. තමාගේ පෞද්ගලික ප්‍රඥාව පෞද්ගලික සිතුවිල්ලට මේ හේතු වෙන්න එපා. ඒ පිළිබඳ ඒයින් තීරණ ගන්න එපා. Lean not in your own understanding. சுய புத்தி என்ன சொல்லும் தெரியுமா? නුඹේ නුවණ මොනවද දන්නවද කියන්නේ? எல்லா ஆபத்தும் யாருக்கும் வரும், எனக்கு வராதுன்னு சொல்லும். හැම ඒ කියන්නේ ආපදාවක්ම ඕනම කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. නමුත් මට විතරක් එන්නේ නැහැ කියලා කියයි. You know what my own understanding would tell me? All the negativities can happen to others, but not to me. I can get out and get back. No COVID, nothing will touch me. நான் வெளியே போய் வந்தால் எந்த ஒரு கொரோனாவும் என்னை மட்டும் தாக்காது. මම එළියට ගිහිල්ලා ආවොත් ඔය ඕනම කොරෝනාවක් මට විතරක් වැළඳෙන්න යන්නේ නැහැ. நான் ரகசியமாக ஜெப கூட்டங்களை, முழு இரவு கூட்டங்களை, உபவாச கூட்டங்களை, ஆராதனைகளை நடத்துவேன். எந்த போலீஸும் என்னை பிடிக்காது. එම නිසා මම රාත්‍රී මෙහෙයන්, දේව මෙහෙයන්, निराहाර මෙහෙයන් මේ හැම එකක්ම මම පවත්වනවා. කිසිම පොලිස් කාර්යයක් මාව අල්ලන්නේ නැහැ. I will conduct my fasting and prayer meetings, all night prayer meetings, Sunday services and home visitations. No cop can catch me. You know, my own understanding will provide a false sense of security to me. என்னுடைய சுய புத்தி எனக்கு ஒரு போலியான பாதுகாப்பை கொடுக்கும். මගේ පෞද්ගලික නුවණ මට මොනවද කරන්නේ? මට ව්‍යාජ වූ ආරක්ෂාවක් ලබා දෙනවා. என் சுய புத்தி பிள்ளையானவர்களையோடு சேர வைக்கும் என்னை. මගේ ඒ කියන්නේ මගේ ඒ කියන්නේ නුවණ, මගේම පෞද්ගලික නුවණ වැරදි දේවල් මා වැරදි අයව අපිත් එක්ක සම්බන්ධ කරවයි. Our own understanding would bring into our lives the wrong kinds of friends, partners and fellows. சுய புத்தி மொக்கத்தனமாய் நம்மை வீழ்த்தி விடும். තමාගේ ප්‍රඥාව ඉතා මෝඩ ලෙස තමාව නැත්තම් මමව වැටෙන්න සලස්වයි. ஆகவே நீங்கள் பெரிய படிப்பாளியாய் இருக்கலாம், එනිසා ඔබ හොඳ උගත් පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්. அனுபவசாலியாய் இருக்கலாம். ඔබට අත්දැකීම් තිබෙන්න පුළුවන්. இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம் அனைவரையும் எச்சரிக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ අද අපි හැම දෙනාටම අවවාද නැත්තම් තරවට්ටු කරනවා. உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாதே, நாசமாய் போவாய். නුබේම නුවණෙහි නොපිහිටා සිටින්න මන්දියත් නුඹ විනාශ වෙලා යයි. You may be a well-educated, well-informed, experienced person, but God is issuing a solemn warning to you. Lean not in your own understanding, for you shall perish.
உன் எல்லா வழிகளிலும் கர்த்தரை வை. නුබේ සියලු මාර්ගයක් තුලදීම ස්වාමින් වහන්සේව සොයන්න. Consult the Lord in all your ways so that he will lead your path. அவர் உன் பாதைகளை செவ்வைப்படுத்துவார். උන්වහන්සේ නුබගේ මාවත් සමතලා කරනවා ඇති. அப்ப முதலாவது என்ன? එසේනම් පළවෙනි දේ කුමක්ද? சுய புத்தியின் மேல் சாய வேண்டாம். තමාගේම නුවණෙහි පිහිටා නොසිටින්න. Point number 1, lean not in your own understanding. இரண்டாவதாக 7வது வசனத்தை பார்ப்போமா? දෙවැනි කාරණාව හැටියට අපි 7 වෙනි පදය බලමු. Shall we read verse 7 as our second point? நீ உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே, கர்த்தருக்கு பயந்து தீமையை விட்டு விலகு. නුඹ ඥානවන්තයෙක් යයි සිතා නොගනින්න ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙහි බයව නපුරෙන් දුරු වෙන්න. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. ஞானம் என்பது ஆவிக்குரிய ஒன்றென்றால் ඥානය නැත්තම් ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ ආත්මික දෙයක් නම් அந்த ஆவிக்குரிய விடயம் நமக்கு வசனம் மூலமாகத்தான் வருகிறது என்றால் ඒ ආත්මික විෂය වචනය කරන කොටගෙන අපිට ලැබෙනවා නම් நீ பெரிய வேதத்தை அறிந்தவள் என்று எண்ணாதே. ඔබ ලොකු බයිබල් විශාරදයෙක් බයිබල් පණ්ඩිතයෙක් කියලා ඔබ හිතා ගන්න එපා. You know, if wisdom pertains to the spirit of humans, and if wisdom is the word of God, the verse here tells us, don't assume that you know enough of the Bible. இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? අද බොහෝ කිතුණුවන්ට තිබෙන ප්‍රශ්නේ කුමක්ද දන්නවද? எனக்கு வேதம் தெரியும். මට බයිබලය දන්නවා. You know, one of the big problems of Christians today is that I know the word. நான் உங்களுக்கு ஒன்றை சொல்லுகிறேன். මම ඔබලාට එක දෙයක් කියන්නම්. நான் 79 ரட்சிக்கப்பட்டேன். 1979 මම ගැලවීම ලැබුවා. ஆண்டவர் எனக்கு சில வரங்களை கொடுத்து சபையிலே பயன்படுத்த தொடங்கினார். දෙවියන් වහන්සේ සමහරක් දීමනා මට දීලා සභාව තුල පාවිච්චි කරන්න පටන් When I ගත්තා. got saved in 1979, God endowed me with some spiritual gifts and he began to use me. Slowly I began to assume that I know the word of God. அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேவனுடைய வார்த்தை எனக்கு தெரியும் என்கின்ற ஒரு நிலைக்கு நான் தள்ளப்பட ஆரம்பித்தேன். ඉතින් ක්‍රමක්‍රමයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මට හොඳට අවබෝධ වෙනවා දැනුමක් තියෙනවා කියන තත්වයට වැටෙන්න පටන් ගත්තා. 79 ரட்சிக்கப்பட்ட நான் ஏன் 83 பின்வாங்கினேன் தெரியுமா? 1979 ගැලවීම ලැබපු මම ඇයි 83 වෙනකොට මම පසුබට වෙලා ගියේ? Do you know why I, who got saved in 1979, backslid in 1983? Because I thought I know the word more than other pastors who are preaching the word. பிரசங்கம் பண்ணுகிற மற்ற ஊழியர்களை விட எனக்கு வசனம் தெரியும் என்ற திமிரினால் தான் நான் விழ ஆரம்பித்தேன். ඉතින් මන් දෙයත් දේශනා කරනව දේශකයන්ට වඩා මට දේව වචනේ දන්නවා කියලා හිතපු උඩඟුකම නිසා තමයි මං වැටිලා ගියේ. 3 வருடங்கள் பின்வாங்கி இருந்தேன். අවුරුදු 3ක් පසුබට වී සිටියා. 3 years I had backslidden. Then I became a pastor. அதற்கு பிறகு நான் ஒரு ஊழியக்காரனாய் வந்தேன். ඊට පස්සේ මම සේවකයෙක් හැටියට පැමිණියා. நான் வேதாகம கல்லூரிக்கு போக முன்பு මම බයිබල් විද්‍යාලයට ඇතුළු වෙන්න කලින් 3 சபைகளில் பாஸ்டராய் நடந்த ஊழியம் செய்த பொழுது සභාවක් 3ක සේවකයෙක් හැටියට ඒ සභාවන් 3ම බලාගත්ත නිසා அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் சபை வளர்ச்சிகள் புதிய சபைகளை தொடங்குதல் என்று பயங்கரமாய் ஆண்டவர் என்னை பயன்படுத்தினார். අහස්කම් පුදුම දේවල් අලුත් සභාවල් බලා ගැනීම මේ ආකාරයෙන් භයානක ලෙස ස්වාමින් වහන්සේ මාව පාවිච්චි කරා. From the time I became a pastor and the time I went to Bible college, I was used by God to perform miracles, signs, wonders, church planting, etc., etc., which again made me think that I know the word of God. மறுபடி நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நினைக்க ஆரம்பித்தேன் எனக்கு தேவனுடைய வார்த்தை தெரியும் என்று. ඔන්න නැවත නැවතත් මම හිතන්න පටන් ගත්තා ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය මට හොඳට තේරෙනවා වැටහෙනවා දන්නවා කියලා. ஆண்டவர் பார்த்தார், இருடா உனக்கு நான் ஒரு நல்ல புத்தியை கொடுக்கிறேன். ඉතින් දෙවියන් වහන්සේත් බැලුවා හිටපම් බං මම ඔබට හොඳ බුද්ධියක් දෙන්නම් කියලා. அந்த அவ்வளவு சபைகளையும் நான் இழந்து வேதாகம கல்லூரிக்கு போக வைத்தார். ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරේ? ඒ සෑම සභාවක්ම මට අහිමි කරලා මම බයිබල් ඉස්කෝලේ ඇතුළට දැම්මා. God decided to teach me a good lesson. He removed all those churches from me. Those of you who know my story know what I'm talking about, and sent me to Bible college.
Assembly of God Bible Collegeல 3 வருடங்கள் படித்தேன். Assembly of God බයිබල් විද්‍යාලයේ අවුරුදු 3ක් ඉගෙන ගත්තා. You know, I studied at the Assemblies of God Bible College for 3 years. Now you are smiling. I know why you are smiling. I was the best student, man. I was so good that the Assemblies of God Bible College thought they are not good enough to give me a certificate, so they never graduated me. பயங்கர கேவலமான ஒரு மாணவனாய் இருந்தேன். அதை விடுவோமே. ඊටාම පහත් ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට හිටියා. දැන් ඒක අතාරිමුකෝ. குளப்படியையும் அவற்றை விடுவோமே. කොළප්පංකාරකම් ඔය හිතුවක්කාරකම් අතාරිමුකෝ. ஆனால் தேவன் அற்புதமான முறையிலே எனக்கு வசனத்தின் அஸ்திபாரத்தை அங்கு போட்டார். හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ ඊටාම පුදුම හාස්කමකින් වචනේ අස්තිභාරම මා මත දැමුවා. I was a very bad, good for nothing, naughty student. But leave that aside. A proper foundation of the Word of God was laid into my life by those wonderful, wonderful, wonderful teachers that I was blessed with at the Assemblies of God Bible College. அந்த வேதாகம கல்லூரியிலே எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த அந்த அருமையான ஆசீர்வாதமான தேவ மனுஷிகளால் நல்ல ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்தார். ඉතින් ඒ බයිබල් විද්‍යාලය තුල බොහෝ දේවදාසයන් දාසියන් මගින් බොහෝ දේවල් මට දෙවියන් වහන්සේ උගන්වලා මාව ගොඩ නැගුවා. நான் பட்டம் வாங்கவே இல்லை. හැබැයි මම කිසිම උපාධියක් ලබා ගත්තේ I නැහැ. was not graduated. And I am ever so thankful to that institution for not graduating me. எனக்கு பட்டம் கொடுத்ததற்காக நான் அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ඉතින් ඒ බයිබල් විද්‍යාලයට මම ස්තුති කරනවා මට කිසිම උපාධියක් ලබා නොදුන්න නිසා. அவர்கள் மாத்திரம் எனக்கு பட்டம் கொடுத்திருந்தால் அவர்கள் சரியில்லை. ஏனென்றால் அவ்வளவு கேவலமானவன். ඒ කියන්නේ ඔවුන් විතරක් මට උපාධියක් ලබා දෙලා තිබ්බනම් ඔවුන් හරි නෑ. ඒ තරම් පහත් පුද්ගලෙක්. Had they graduated me, they would have been a bad school because I was such a bad guy. Anyway, what I benefited the most from that college is that having completed the 3 years of Bible college education, I realized that I did not know the Bible enough. 3 வருடங்கள் அந்த கல்லூரியிலே படித்து முடித்த பிறகு தான் எனக்கு தெரிந்தது. ඒ බයිබල් විද්‍යාලයේ අවුරුදු 3ක් ඉගෙනගෙන හමාර වන විට තමයි මට වැටහුනේ ஐயோ எனக்கு பைபிள் நான் நினைச்ச அளவுக்கு தெரியலையேடி என்று. අයියෝ මම බයිබලය ගැන දැනගෙන හිටිය තරමටවත් මම දන්නේ නෑ කියන තත්ත්වය පැමිණියා. அதற்கு பிறகு அநேகருக்கு தெரியும் எங்கெங்கெல்லாம் போய் எவ்வளவு இந்த வேதத்தை நான் கற்றுக்கொண்டேன் என்று. ඊට පස්සේ සමහරක් අයට බොහෝ දෙනෙකුට දන්නවා මම කොහෙ කොහෙ ගිහිල්ලාද මේ බයිබලය පිළිබඳව බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගත්තේ කියලා. Many of you know subsequently how many colleges and universities I attended and what degrees I have received. என்று நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறேன் தெரியுமா? අද මම ඔබට මොනවද දන්නවද කියන්නේ? இந்த வேதத்தை பற்றி வேண்டுமானால் ஒரு துளி எனக்கு தெரியும் அவ்வளவுதான். මේ දේව වචනය පිළිබඳව ඉතා සියුම් තිතක් වගේ දෙයක් තමයි මට දන්නේ. And I confess from the bottom of my heart from this altar that I realize that I know of the word only a tiny, teeny, weeny bit. இப்போ நிறைய பேர் இதை நான் சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லுகிறார்கள் தெரியுமா? දැන් මේ වගේ මම කියනකොට බොහෝ දෙනෙක් මට මොනවද දන්නවද කියන්නේ? பாஸ்டர் நீங்க சும்மா சொல்றீங்க. පාස් ඔයා නිකන් කියන්නේ. You know, some many people think that I'm just saying it. நீங்க உங்களைய தாழ்த்துறதுக்கு சொல்றீங்க. ඔබ යටහත් කරන්න තමයි ඔය කියන්නේ. You are saying that to be humble. Maybe you are saying that to encourage us. எங்களை ஊக்குவிக்க நீங்கள் அப்படி சொல்லுகிறீர்கள். නැත්තම් සමහරක් වෙලාවට ඔබ අපිව ධෛර්යමත් කරන්න ඔහොම කියනවා වෙන්න පුළුවන්. ஹலோ நீங்க என்ன வேணாலும் நினைச்சுக்கிறீங்க செல்லம். අනේ මේ රත්තරනේ ඔයා ඕන දෙයක් හිතා ගන්න. உண்மையாய் சொல்லுகிறேன் எனக்கு இந்த வசனத்தை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது. ඇත්තටම කියන්නම් මේ වචනය ගැන මට කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. You think whatever you like, but what I am saying in the name of Jesus is that I don't know anything of the scripture. If at all I know only a teeny weeny bit. வேதம் தெரியும் என்றால் ஒரு இத்தனோண்டு நூல் அளவு தான் தெரியும். ඉතින් මේ බයිබලේ දන්නවා කියලා කිව්වනම් චූටි තිතක් වගේ දෙයක් තමයි මම දන්නේ. அப்போ இன்றைக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்னவென்றால்
ஒரு 4 தடவை ஆதியாகமம் முதல் வெளிப்படுத்தல் வரை வசனத்தை வாசித்தவுடன் சில பேர் நினைக்கிறார்கள் அவர்கள் பெரிய ஞானிகள் என்று. ඉතින් අද ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියලා කිව්වොත් උත්පත්ති පොතේ ඉඳලා එළිදරව් පොත දක්වා 4 වතාවක් කියවුවොත් ඔන්න ඔය අය හිතනවා ඒ කට්ටිය බොහෝ ප්‍රඥාවන්තයෝ කියලා. All some people need to do is to read the Bible from cover to cover 4 times and then they think they are the most wisest people. சிலர் நினைக்கிறார்கள் வேதாகம கல்லூரிக்கு போயிட்டு ஒரு டிகிரி வந்துட்டா பெரிய ஞானி என்று. සමහරක් අය බයිබල් විද්‍යාලවලට ගිහිල්ලා ඔවුන්ට ඩිග්‍රියක් හම්බුණා උපාධියක් හම්බුණා ඒ කට්ටිය හිතාගෙන ඉන්නවා ඒ කට්ටිය ලොකු ඥානවන්තයෝ කියලා. Some people think when they go to Bible college and when they receive a Bachelor of Theology degree, they are wise. And then, when they receive an MDiv or a doctorate, they think they are greater than Solomon. சில பேர் நினைக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு MDiv degree ஒரு டாக்டரேட் கிடைத்தவுடன் சாலமோனை விட ஞானிகள். ඉතින් සමහරක් අයට බැරි වෙලාවක හරි ආචාර්ය පදවියක් එහෙම හම්බුනොත් ඒ කට්ටිය හිතනවා සලමොන්ටත් වැඩිය ඒ කට්ටිය ප්‍රඥාවන්තයෝ කියලා. சாலமோன் மூலமாக ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிறார், සාලමෝන් කරන කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ අපිට කියනවා நீ உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே. නුඹ ඥානවන්තයෙක් කියලා හිතාගන්න එපා. God is admonishing us through Solomon. Don't think you are wise. How does it say in your version? Verse 7. How does it say? Don't be wise in thine own eyes. பாருங்க, நீ உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே. ஆங்கிலத்திலே சூப்பரா வருது. නුඹ ඥානවන්තයෙක්යි සිතන්න නොගනින්න. அதாவது நீ உன் கண்களாலே உன்னை பார்த்து நீ பெரிய ஞானி என்று நினைக்காத. ඒ කියන්නේ උඹේ ඇස් වලින් උඹම බලලා උඹ ලොකු ඥානවන්තයෙක් කියලා හිතාගන්න එපා. அன்பானவர்களே, நீங்கள் வேதத்தை வாசித்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கொள்ளலாம். யாருக்கு முடியாது? ප්‍රේමාන්තිනේ ඔබ බයිබලයේ කියවලා වචන කටපාඩම් කරගන්න පුළුවන්. කාටද බැරි? You can read the Bible and memorize it if you want. சைனாவிலே நான் அன்றைக்கு ஒரு நாள் சொன்னேன் உங்களுக்கு, வாங்கின வேதத்தை வைத்துக் கொள்வதென்றால் ஒரு வாரத்துக்குள் 119வது சங்கீதத்தை அந்த முழு குடும்பத்தினரும் මනපාඩම් செய்து சொல்ல வேண்டும் என்று. ඒ කියන්නේ මම පසුගිය දවස්වල කිව්වා චීනේ කාට හරි බයිබලයක් හම්බුණා නම් සතියක් තුලදී ගීතාවලිය 119 කටපාඩමින් ඔවුන් පාඩම් කරන්න අවශ්‍යයි. මතකද බබා? 176 වசனங்களையும் தப்பில்லாமல் சொன்னால் தான் வாங்கின வேதம் கையிலே இருக்கும். 176ක් ඒ වචන කටපාඩමින් ප්‍රකාශ කරා නම් තමයි ඒ අතට ගත්තා වූ බයිබලය තමා තුල රැඳෙන්නේ. I told you how in China when Bibles are smuggled, those who purchase a Bible will have to memorize Psalm 119 where you have 176 verses, and if every member of the family recites that psalm, that they can retain the Bible that they purchased. So memorizing is not a big, it's good, but it's not a big deal. It's not going to make you wise. மனப்பாடம் செய்வது நல்லது, ஆசீர்வாதமானது, ஆனால் அது உங்களை ஞானியாக்காது. කටපාඩම් කරන එක හොඳයි, ඒක ඔබට ආශිර්වාදයක් වශයෙන් තියෙන. නමුත් එය ඔබව ප්‍රඥාවන්තයෙක් කරන්න යන්නේ නැහැ. வேதாகம கல்லூரிகளிலும் சர்வகலாசாலைகளிலும் படித்து வாங்குகிற பட்டம் உங்களை ஞானிகளாக்காது. බයිබල් විද්‍යාලවලත් ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාලවලත් ඔබ ඉගෙනගෙන ගන්නා වූ උපාධි ඔබව ඥානවන්තයෙක් කරන්න යන්නේ Your නැහැ. Bible college degrees and your university degrees and your theses, your dissertations, your assessment, your research will never make you a wise person. ஆகவே இரண்டாவது ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? நீ உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே. එම නිසා දෙවනව දෙවියන් වහන්සේ අපිට මොනවද කියන්නේ? නුඹ ඥානවන්තයෙක් කියලා ඔබ හිතා ගන්න එපා. So the second admonition God gives us is don't think that you are wise. What will happen if you don't think you are wise? நீங்கள் உங்களை ஞானிகள் என்று எண்ணாவிட்டால் என்ன செய்வீர்கள்? ඔබ ඥානවන්තයෙක් කියලා හිතාගත්තේ නැත්නම් කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? இன்னும் ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆசைப்படுவீர்கள். තව තවත් ප්‍රඥාව ලබා ගන්න ඔබ ආසාවේ. Then you will crave to gain more wisdom. And you will read and meditate the word. You would listen to sermons. You would be a person of the word. நீங்கள் வேதத்தை வாசிப்பீர்கள், ඔබ බයිබලයේ කියවයි, படிப்பீர்கள், ඔබ ඒ පිළිබඳව හදාරයි, தியானிப்பீர்கள், ඔබ ඒ පිළිබඳව මෙනෙහි කරයි, பிரசங்கங்கள் கேட்பீர்கள். දේශනා ඔබ අහයි. அப்பொழுது உங்களுக்கு இன்னும் ஆசீர்வாதம் வரும். එසේනම් තව තවත් ඔබට ආශිර්වාද කළා එන්න පටන් ஆகவே ගන්නවා. முதலாவது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், එසේනම් ප්‍රථමයෙන් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாதே. නුඹේ නුවණ මත නුඹ නොපිහිටා සිටින්න. Number one, God says, do not lean on your own understanding. இரண்டாவதாய் சொல்லுகிறார், நீ உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே. දෙවනුව උන්වහන්සේ කියනවා උඹ ඥානවන්තයෙක් කියලා උඹ හිතා ගන්න එපා. Secondly, God says, don't deem yourself as wise. Let's see what's number 3. மூன்றாவதை பார்ப்போம்.
තුන්වෙනි කාරණාව අපි බලමු. 13வது வசனத்தை வாசியுங்கள். 13වෙනි පදේ කියවමු අපි. Read verse 13. ஞானத்தை கண்டடைகிற மனுஷனும் புத்தியை சம்பாதிக்கிற மனுஷனும் பாக்கியவான்கள். ප්‍රඥාව සොයාගන්න මනුෂ්‍යයාද ඥානය ලබා ගන්න මනුෂ්‍යයාද වාසනාවන්තයෝය. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. இப்போ இந்த இடத்துல ஞானம் புத்தி என்று வருகிறது. දැන් මෙම ස්ථානයේ ප්‍රඥාව ඥානය කියලා පැමිණෙනවා. ஒன்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இது ஒரு கவிதை. එක දෙයක් අපි වටහා ගන්න අවශ්‍යයි, මේක කවියක්. We need to understand that this is a poetry, so the interchanging words corroborate with the meaning, so it is the same. It is not talking about worldly wisdom and divine wisdom. It's talking about the same thing. உலக புத்தி தேவ ஞானம் என்ற விஷயங்களை பற்றி பேசவில்லை. දැන් මෙම ස්ථානයේ දිව්‍යමය ඥානය ඒ වගේම භෞතික ඥානය පිළිබඳව කතා කරන්නේ. ஒரே விடயத்தை இரு வேறு பதங்களால் கவிதை நடையிலே குறிக்கிறது. එකම අදහස පද දෙකක් කරන කොටගෙන කාව්‍යමය ආකාරයට රචනා වෙලා තිබෙනවා. அப்ப இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? මේ වචනේ කුමක්ද සඳහන් වෙන්නේ? ஞானத்தை கண்டடைகிற மனுஷன் பாக்கியவான். ප්‍රඥාව සොයාගන්න මනුෂ්‍යයා භාග්‍යවන්තයෙක් කියලා. What does it say? Blessed is the person who attains wisdom. இப்போ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேதம் தெரியும் என்று நீங்கள் இப்போ நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். දැන් ඔබ හිතා ගන්න ඔබට කොපමණ දුරට දේව වචනේ පිළිබඳව දන්නවද කියලා. Now you assume how much of the word of God or the knowledge, wisdom you know. You are blessed that much. அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ඒතරම් දුරට ඔබ ආශිර්වාද ලබනවා. இப்போ நான் சொல்லுகிறேனே எனக்கு இவ்வளவு தெரியும் என்று. දැන් දේවගතිතුමා ප්‍රකාශ කරනවා ඔබ එතුමාට මෙච්චරක් දැනුම තිබෙනවා කියලා දේව වචනේ පිළිබඳව. இப்போ நான் அந்த அளவு பாக்கியவான். දැන් ඒතරම් දුරට එතුමා භාග්‍යවන්තයෙක්. Now I told you, no, I know the word this much, teeny weeny bit. So I am blessed teeny weeny bit when it comes to wisdom. அப்போ ஞானம் தேவனுடைய வார்த்தையிலே இந்த கொஞ்சோண்டு நான் பாக்கியவானா இருக்கிறேன். ඉතින් මේ ප්‍රඥාව දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මම මෙච්චරක් චූටි තරමක් මම භාග්‍යවන්තයෙක් ලෙස සිටිනවා. போதுமா? ඇතිද? Is it enough? No way. போதாது. කොහෙත්ම නැහැ. நான் இன்னும் பாக்கியவானாய் வர வேண்டும். මම තවත් භාග්‍යවන්තයෙක් බවට පරිවර්තනය විය යුතුයි. அப்போ நான் இன்னும் பாக்கியவானாய் வர வேண்டும் என்றால் මම තවත් භාග්‍යවන්තයෙක් වශයෙන් පැමිණෙන්න අවශ්‍ය නම් இன்னும் 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 வசனத்தின் ஞானம் எனக்கு அதிகரிக்க வேண்டும். තව තවත් මේ දේව වචනේ ප්‍රඥාව අපි මත අධික වශයෙන් ලැබෙන්න අවශ්‍යයි. If I am to grow in blessedness, then I need to grow in the word. இப்போ இதற்கு முரணாகத்தான் உலகம் என்ன சொல்லுகிறது? දැන් මේට ප්‍රතිවිරුද්ධව තමයි ලෝකයේ මේ ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. உன் ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் பொருளாதாரத்திலும் உலக லௌகீக விஷயங்களிலும் இருக்கிறது என்று காட்டுகிறது. නුඹේ ආශිර්වාද සියල්ලක්ම ආර්ථික ආශිර්වාද වශයෙන් උත් භෞතික ආශිර්වාද වශයෙන් උත් තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ද්‍රව්‍යමය ආශිර්වාද වශයෙන් උත් තිබෙනවා කියලා ලෝකයා පෙන්නනවා. The world tries to show you that your blessedness pertains to wealth and money. இப்போ ஒரு சபையை எடுத்துக்கொண்டால் අපි එක සභාවක් ගත්තොත් උදාහරණයකට ஒரு பெரிய கட்டடம், அழகான கட்டடம், විශාල ලොකු ලස්සන ගොඩනැගිල්ලක්, அழகழகான இசை கருவிகள், ලස්සන සංගීත භාණ්ඩ, குளிர் சாதனம், ඒ වගේම වායු සමීකරණය, ஆயிரக்கணக்கான மக்கள், දහස් ගණන් ජනතාව, அந்த சபைக்கே உரிய தொலைக்காட்சி, ඒ සභාවටම ආවේනිකු නැත්තම් ඔවුන්ටම අයිති වූ රූපවාහිනී විකාශය. இவற்றையெல்லாம் பார்த்து ஓ இந்த சபை பாக்கியமான சபை, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சபை என்று நினைக்கிறது. මේ දේවල් බලලා හිතන ඕ මේක ආශිර්වාද ලබාව සභාවක්, භාග්‍යවන්ත සභාවක් කියලා. For example, take a church. If the church has a huge building of its own and wonderful musical instruments with musicians, and then if that church has its own television channel, and if that church has thousands of people, they think, wow, what a blessed church it is. No! இல்லை, ஒன்றுமே இல்லாமல் නෑ කිසිම දෙයක් නොමැතිව. ஒரு மரத்தடியிலே கூடியிருக்கிற ஒரு சபை. එක ගහක් යට අසුන්ගෙන ඉන්නා වූ සභාවක්. எந்த அளவுக்கு வசனத்தில் வளருகிறதோ அந்த அளவுக்கு அந்த சபை பாக்கியமானது. කෙතරම් දුරට ඔවුන් වචනෙන් වර්ධනය වෙලා තිබෙනවද? එතරම් දුරට ඒ සභාව භාග්‍යවන්තය. Even if a church gathers under a tree, if that church is blessed with the word, that church is much more blessed than the other. அந்த மாதிரி அன்பானவர்களை இன்றைக்கு එවන් වූ ආකාරයට ප්‍රේමවන්තයනි අද
சொந்த கட்டடம் இல்லாமல் තමන්ටම කියලා ගොඩනැගිල්ලක් නැතුව வாடகைக்கு கூட ஒரு இடத்தை வாங்க வசதி இல்லாமல் කුලියට ගියා තැනක් ගණ්ඩ නැතුව இசைக்கருவிகள் இல்லாமல் සංගීත බහන්ඩ නැතුව நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் இல்லாமல் සිය ගණන් ජනතාව නැතුව தத்தி தத்தி ஆராதனை நடத்துகின்ற சில சபைகள் බොහොම අමාරුවෙන් එහෙම නමස්කාරය පවත්වන්න උදයමයන් පවත්වන්න වූ සභාවන් நான் குறிப்பிட்டபடியான ஆயிரக்கணக்கான மக்களும் வசதிகளும் நிறைந்த சபைகளை விட பாக்கியமுள்ள சபைகளாய் இருக்கின்றன. කලින් ප්‍රකාශ කරවා වූ අර සෙනග ගුඩාක් ගැවසෙන්න්න වූ සභාවන්ට වඩා මේ කුඩා සභාව භාග්‍යවන්ත ලෙස සිට. Blessed, much more blessed is that teeny weeny church which doesn't have its own building and no money to rent a place of its own. No offerings, no hundreds of people compared to those huge mega churches. Why? Blessedness comes from the word, the wisdom. பாக்கியம் என்பது ஆசீர்வாதம் என்பது வார்த்தை என்கின்ற ஞானத்திலே இருக்கிறது. භාග්‍යවන්තකම නැත්තං ආශිර්වාදකම පැමිණින්නේ වචනය තිබෙන්න්න වූ ප්‍රඥාව කරන කොටගෙන. குடும்பங்களிலும் அப்படித்தான் அன்பானவர்களே. පවුල් වලත් එහෙම තමයි ප්‍රේමවන්තයෙන්. Now that is the same in families. சில கிறிஸ்தவ குடும்பங்களிலே ஒன்றுமே இல்லை, உட்கார நாட்காலி இல்லை, படுக்க கட்டில் இல்லை, பாயிலே படுத்து தரையிலே உட்காருகிறார்கள். සමහරක් පවුල් ගත්තොත් එහෙම ක්‍රිස්තියානි පවුල් ගත්තොත් එහෙම ඔවුන්ට නිදාගන්න ඇඳන්න ඉඳගන්න පුටු නැහැ. නමුත් ඔවුන් නිදාගන්නේ බිම පැදුරේ නිදාගන්නේ. Some homes, some Christian homes, they don't have a bed to sleep, a chair to sit. Right? They sleep on the mat, on the floor, and they sit on the floor. I'll tell you, most of those Christian families are much more blessed than wealthy Christians. சில பணக்கார கிறிஸ்தவர்களை விட அப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் பாக்கியவான்களா இருக்கிறார். සමහරක් ධනවත් කිතුනුවන්ට වැඩිය මේ කිතුනුවන් ඉතා භාග්‍යවන්ත ලෙස සිටිනවා. ஆகவே உங்களுக்கு எவ்வளவு வசதிகள் இருக்கின்றன, එම නිසා ඔබලාට කෙතරම් පහසුගම් තිබෙනවද, எவ்வளவு வாய்ப்பு இருக்கின்றன, කෙතරම් අවස්ථාවන් තිබෙනවද, இவற்றை பார்க்க வேண்டாம். මේ දේවල් බලන්න එපා. எந்த அளவுக்கு ஞானம் இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பாக்கியவான். කෙතරම් දුරට ඔබට ප්‍රඥාව තිබෙනවද එතරම් දුරට ඔබ So භාග්‍යවන්තයි. don't measure your blessedness with money and wealth like this prosperity teaching, but how much of the word you have. That determines your blessedness. இப்போ இந்த மூன்று காரியங்களை தான் நான் நீதிமொழிகளிலிருந்து சொல்ல வேண்டும். දැන් මේ කාරණා තුර තමයි මම ඔබලාට හිතෝපදේශයෙන් කියලා දෙන්න අවශ්‍ය වන්නේ. These are the only three things that I want to show you from Proverbs. முதலாவது உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாதே. ප්‍රථමයෙන් නුඹ නුබේම නුවණෙහි නොපීඩා සිටින්න. Number one, do not lean on your own understanding. இரண்டாவது, நீ உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே. දෙවැනි එක නුඹ ඥානවන්තයෙක්යයි නුඹ සිතා නොගනින්න. Number two, don't think you are wise in your own eyes. Now that's why Jesus said, blessed are those who hunger and thirst after righteousness. அதனால் தான் இயேசுவானவர் மலை பிரசங்கத்தில் சொன்னார், நீதியின் மேல் பசிதாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். ඒක නිසා තමයි යේසුස් වහන්සේ කන්ද උඩ දේශනාවකදී ධර්මිෂ්ඨකම සොයන අය පිපාසි භාග්‍ය ධර්මිෂ්ඨකම පිළිබඳව සහ පිපාසයෙන් ඉන්න අය භාග්‍යවන්තෝය කියලා. அத்தோடு மலை பிரசங்கத்திலே முதலாவது பாக்கிய வசனமே என்ன? ஆவியிலே எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். ඒ කියන්නේ පළවෙනි ආශිර්වාද වාක්‍යය මොකක්ද? ආත්මයෙන් යටහත් අය භාග්‍යවන්තයි. The first of the beatitudes is that those who are simple in spirit, those who want in spirit, they are blessed. ஆகவே எனக்கு எல்லாம் தெரியும், நான் ஞானி என்றெல்லாம் முக்குத்தனமாக நினைக்க கூடாது. இதுதான் இரண்டாவது காரியம். ඒ නිසා මට හැම දෙයක්ම දන්නවා කියලා නිකන් මෝඩ වශයෙන් කියන්න එපා. ඒක තමයි දෙවෙනි කාරණාව. So that's number 2. Don't think that you are wise in your own eyes. Number 3, you're happy and blessed when you gain wisdom. ஞானம் உங்களுக்கு கிடைக்க கிடைக்க உங்களுடைய சந்தோஷமும் பாக்கியமும் பெருகும். තුන්වෙනි කාරණාව තමයි ප්‍රඥාව ඔබට ලැබෙන්න ඔබගේ සන්තෝෂයත් ඒ වගේම ඥානය භාග්‍යවන්තකමත් එන්න වැඩි වෙයි. சரி, ஆண்டவர் நமக்கு இந்த அறிவுரைகளை கொடுத்தது மாத்திரமல்ல, දෙවියන් වහන්සේ මේ කරුණු කාරණා අපිට අවවාද ලබා දුන්නා පමණක් නොවේ. ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு எச்சரிப்பையும் கொடுக்கிறார் புதிய ஏற்பாட்டிலே. දෙවියන් වහන්සේ අලුත් ගිවිසුම තුලින් අපිට එක තරවට්ටුවකුත් දෙනවා. God is not just giving us these advices in the book of Proverbs
But in the New Testament, he is giving us admonitions as well. He is giving us cautions. அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று யாக்கோபு புத்தகத்திலே ஒரு வசனத்திலே 2 காரியங்களை பார்த்து முடிக்க போகிறோம். උන්වහන්සේ කුමක්ද කියන්නේ කියන පිළිබඳව යාකෝබ් පොතෙන් අපි වචන දෙකක් බලලා අපි හමාර කරන්න இது යනවා. ஒரு எச்சரிப்பு. මේක එක අවවාදයක් නැත්නම් තරවට්ටුවක්. This is a warning. So today this message is about to come to close with a solemn warning related to wisdom. ஞானம் சம்பந்தமான ஒரு எச்சரிப்போடு இன்றைய செய்தியை நான் முடிவுக்கு கொண்டு வருவேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில். තව සුළු මොහොතකින් ප්‍රඥාව පිළිබඳව එක තරවට්ටුකමකුත් සමග මේ හමාර කරන්න යනවා. யாக்கோபு 3ஆம் அதிகாரம் 13 இருந்து 16 வரை. James. යාකෝබ් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදයේ සිට 16 වෙනි පදයේ දක්වා. James chapter 3 verses 13 to 16. Again, James chapter 3 is very interesting related to wisdom. I would love to exegete it, but again no time. இந்த யாக்கோபு 3ஆம் அதிகாரத்திலும் ஞானத்தை குறித்த விசேஷமான விடயங்கள் உண்டு. යාකෝබ් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ප්‍රඥාව පිළිබඳව බොහෝ විෂයන් තිබෙනවා. ஆனால் அவற்றையெல்லாம் பேச நேரம் இல்லை. නමුත් මේ හැම දෙයක්ම කතා කරන්න කාලය වේලාව මදි. 13 இருந்து 16 வரை வாசிப்போம். 13 වෙනි පදේ ඉඳලා 16 වෙනි පදේ දක්වා අපි කියවමු. Let's read verses 13, 14, 15 and 16. உங்களில் ஞானியும் விவேகியுமாக இருக்கிறவன் எவனோ அவன் ஞானத்துக்குரிய சாந்தத்தோடே தன் கிரியைகளை நல்ல நடக்கையினாலே காண்பிக்க கடவன். உங்கள் இருதயத்தில் கசப்பான வைராக்கியத்தையும் விரோதத்தையும் வைத்தீர்களானால் நீங்கள் பெருமை பாராட்டதிருங்கள். சத்தியத்திற்கு விரோதமாய் பொய் சொல்லாமலும் இருங்கள். இப்படிப்பட்ட ஞானம் பரத்திலிருந்து இறங்கி வருகிற ஞானமாயிராமல் லௌகிக சம்பந்தமானதும் ஜென்ம சுபாவத்துக்குரியதும் பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்ததுமாய் இருக்கிறது. வைராக்கியமும் விரோதமும் எங்கே உண்டோ அங்கே கலகமும் சகல துர்ச்செய்கைகளும் உண்டு. නුබලා අතරෙහි ප්‍රඥාවත් වූ තේරුම් ඇත්තා වූ තැනැත්තා කවුද? ඔහු යහපත් හැසිරීමෙන් තමාගේ ක්‍රියා ප්‍රඥාවේ මෘදුකම ඇතුව පෙන්වාවා. නමුත් නුබලාගේ සිත්වල තික්ත ඊර්ෂ්‍යාවද පක්ෂවාදිකම තිබේ නම් පාරට්ටු කරමින් සත්‍යයට විරුද්ධව බොරු නොකියල්ලා. ඒ ප්‍රඥාව ඉහළින් පැමිණෙන එකක් නොව භූමිකව මානසිකව යක්ෂාකාරව තිබේ. මක් නිසාද? ඊර්ෂ්‍යාවත් පක්ෂවාදිකමත් ඇති තැන අවුල්කමත් සියලු නපුරු ක්‍රියාවලුත් ඇත්තේය. Who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom. But if ye have bitter envying and strife in your heart, glory not and lie not against the truth. This is wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish. But where envying and strife is, there is a confusion and every evil work. இந்த 4 வசனங்களையும் நான் விளக்கப் போவதில்லை. මේ වචන හතරම විග්‍රහ කරන්න යන්නේ I නැහැ. am not going to elucidate these 4 verses, but I am picking only 2 things. 2 காரியங்களை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். නමුත් මම කාරණා දෙකක් පමණක් පෙන්වන්න යනවා. பாருங்கள் 14வது வசனம் சொல்லுகிறது බලන්න 14 වෙනි පදේ කියනවා கசப்பான வைராக்கியம் තිත්ත ඊර්ෂ්‍යාවද விரோதம், පක්ෂවාදීකමද. bitter envying and strife. These are the 2 things that I want to now bring to your notice. உங்களுடைய கவனத்துக்கு நான் கொண்டு வர விரும்புவது ඔබගේ අවධානය යොමු කරවන්න කැමති වන්නේ முதலாவது கசப்பான வைராக்கியம், පළමුවෙනි එක තික්ත ඊර්ෂ්‍යාව, இரண்டாவது விரோதம். දෙවෙනි එක පක්ෂවාදීකම. அன்பானவர்களை, இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களையும் சபைகளையும் நாசமாக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற 2 பிசாசுகள் இவை. ප්‍රේමවන්තයනි, අද සභාවන් විනාශ කරලා දමන විනාශයට අගාධයට රැගෙන යන මේ කාරණා දෙකක් තමයි මේ අපි කතා කරන කාරණා දෙක. Beloved, these are the 2 demons, the devils, the satans that are destroying Christians and churches. Number 1, bitter envying. Now that is none other than jealousy. இந்த கசப்பான வைராக்கியம் என்று வருகிறதே, මේ තික්ත ඊර්ෂ්‍යාව කියලා පැමිණෙනවනේ. சிங்களத்திலே சரியாக வருகிறது. සිංහල භාෂාවෙන් හරියට තිබෙනවා. ஆனால் தமிழிலே வைராக்கியம் என்று வருகிறது. නමුත් දෙමළ භාෂාවෙන් තිබෙන தமிழிலே வைராக்கியம் என்றால் நல்லதுதான். நம்முடைய விசுவாசத்துக்கு வைராக்கியமாக இருக்க வேண்டும்,
நம்முடைய கொள்கைகளுக்கு வைராக்கியமாக இருக்க வேண்டும், நம்முடைய இலட்சியங்களுக்கு வைராக்கியமாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் இந்த இடத்துல வருகிற அந்த வைராக்கியம் அல்ல, பொறாமை. அப்போ கசப்பான என்ன? கசப்பான பொறாமை. சிங்களங் ஹரி. In English it says bitter envying, which is correct. But we know the word jealousy more than envy. So it talks about jealousy. இப்போ பாருங்கள் அன்பானவர்களே, බලන්න ප්‍රේමවන්තේනි, கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே பொறாமை பயங்கரமாய் இருக்கிறது. මේ ක්‍රිස්තියානි කාරකම තුල ඉරිෂියාව බොහෝ ලෙස තිබෙනවා. Jealousy is abounding in Christianity. ஊழியர்களிலே தொடங்குவோமே. අපි මේ සේවකයන් මැදින් ගමුකෝ. உங்களுக்கு தெரியுமா எத்தனை ஊழியக்காரர்களுக்கு வேறு சில ஊழியக்காரர்களை பார்த்தால் பொறாமை என்று? ඔබ දන්නවද සමහරක් සේවකයන්ට තවත් සමහරක් සේවකයන් දැක්කහම කොච්චර ඉරිෂියාවක් තියෙනවද? How many servants of God are envious over other servants of God? இப்போ இவற்றை எங்கே பார்க்கலாம் என்றால் பாஸ்டர்மாரனுடைய கூட்டங்களிலே பார்க்கலாம். දැන් මේවා කොහෙද බලන්න පුළුවන්? මේ පාස්ටර්ස්ලා නැත්නම් දේවගතිවරු එකමුතු වෙන්නා වූ ස්ථානවල. போதகர்மார் ஐக்கியம் என்று வைத்திருக்கிறார்களே. දේවගතිවරුන්ගේ එක්සත්කම් කියලා තිබෙනවනේ රැස්වීම. You know, there are a lot of pastors fellowships. அதிலே நிறைய போதகர்மார் ஐக்கியங்களுக்கு பெயர் மாற்றப்பட வேண்டும். ඒ බොහෝ ඒ එක්සත්කම් වලට එහි නම් වෙනස් කරන්න ඕන. A lot of those pastors fellowships need to be renamed. என்ன தெரியுமா? போதகர்மார் பொறாமை மையங்கள். දේවගතිවරුන්ගේ ඉරිෂියාවේ සහභාගිකම. Not pastors fellowships, pastors jealousies. Yeah. இந்த போதகமார் ஐக்கியங்களிலே நிறைய இடங்களிலே பொறாமை. මේ පාසස්ලාගේ එක්සත්කම් වල බොහෝ විට තිබෙන්නේ ඉරිෂියාව. என்னை விட அவருக்கு வரங்கள் இருந்தால் பொறாமை. අයෝ මෙයාට වැඩි මට වැඩි අරයට දීමනා තිබ්බනම් ඉරිෂියාව. என்னை விட அவருடைய சபையிலே மக்கள் கூட இருந்தால் பொறாமை. මට වැඩි එයාගේ සභාවේ ජනතාව හිටියනම් ඒකටත් ඉරිෂියාව. என்னை விட ஒருவர் வசதியாய் இருந்தால் பொறாமை. මට වැඩි එක්කෙනෙක් පහසුකම් වලින් හිටියනම් ඒකටත් ඉරිෂියාව. இந்த பொறாமை பிசாசு. මේ ඉරිෂියාව එක යකෙක්. I don't like if somebody else has more spiritual gifts than I. If that person has more people in his church than mine. And if he is better blessed materially than I. Now this jealousy is devilish. I'll come to that later. இது பிசாசுன பிறகு நான் உங்களுக்கு நிரூபிக்கிறேன். මේ යක්ෂයා කියලා පසුව ඔබලාට තහවුරු කරන්නම්. விசுவாசிகள் நிறைய பேருக்கு இடையிலே பொறாமை. ඇදහිලිවන්තයන් එකිනෙකා අතර ඉරිෂියාව. Many Christians are jealous. இந்த சபையிலே உள்ளவங்களுக்கு வேற சபையை பார்த்து பொறாமை. මේ සභාවේ ඉන්න අයට වෙන සභාවක් බලලා ඉරිෂියාව. Some people in this church are jealous over some people from other church. But their jealousy is there in churches also, within the churches. சபைகளுக்கு உள்ளேயும் பொறாமை இருக்குது. සභාව ඇතුළෙත් මේ ඉරිෂියාව තිබෙනවා. இவருக்கு அவரை பார்த்தா எரிச்சல், මට එයාව බැලුවා නම් ඉරිෂියාව. அவருக்கு மத்தவங்கள பார்த்தா ஒரு மாதிரி பொறாமை. එයාට අර අනිත් අය බලපුවාම ඉරිෂියාව. ஐயோ, லீட் பண்றவங்களுக்கு இடையில பொறாமை. මේ නමස්කාර මෙහෙවන්නන් අතරේ ඉරිසියාව. இசை வாசிப்பவர்களுக்கு இடையே பொறாமை. සංගීතය වාදනය කරන්නන් අය අතරේ ඉරිසියාව. பைபிள் வாசிக்கிறவங்களுக்கு இடையில பொறாமை. බයිබලය කියවන්නන් අතරේ ඉරිසියාව. வீட்டு கூட்டம் நடத்துறவங்களுக்கு இடையில பொறாமை. නිවෙස් රැස්වීම තබන්නන් අය අතරේ ඉරිසියාව. Sunday school teachers மார்க்கு இடையில பொறாமை. සබත් පාසල් ගුරුවරු අතරේ ඉරිසියාව. Worship leaders, they are jealous over each other. Sunday school teachers are jealous over each other. Youth leaders are jealous over each other. Bible students are jealous over each other. வேதாகம கல்லூரி மாணவர்கள் அவன் மேல இவனுக்கு பொறாமை, இவன் மேல மத்தவனுக்கு பொறாமை. බයිබල් ශිෂ්‍යයන් අතරේ අරු මූට ඉරිසියයි, බූ අරුට ඉරිසියයි, ඌ අරුට ඉරිසියයි. இந்த மாதிரியான பொறாமை, මේ වගේ ඉරිෂියාවන් இது பிசாசு என்று உங்களுக்கு நான் காண்பிக்க போகிறேன். මේ යක්ෂයා කියලා මම උඹලට පෙන්නුම් I'm කරා. going to prove that this is devilish and it's more than devilish. பிசாசின் காரியத்தை விட கூடுதலானது என்று பார்ப்போம். அடுத்தது මීළඟ කාරණාව விரோதம், පක්ෂවාදිකම විරුද්ධ strife, விரோதம். இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு இடையில சண்டை. අද ක්‍රිස්තියානි කාරකම තුල රණ්ඩු. உங்களுக்கு தெரியுமா சில சபைகளிலே ඔබලට දන්නවා සමහරක් සභාවන් වල மூப்பர்கள், பாஸ்டர்மார், டீக்கன்மார் சண்டை பிடித்து போலீஸ் எல்லாம் வரும். වැඩි මහල්ලන් ඩීකන්වරු පාස්ටර්ස්ලා රණ්ඩු දාගෙන පොලිසියෙන් ඇතුළට එනවා. You know, in some churches I know that some pastors, elders and deacons fight
And even cops need to be gotten down. Yeah. சிலர் சொந்த සමහරකල சமத்த மண்டலைக்கெல்லாம் போக வேண்டி வருது. සමත මණ්ඩලයට ඒ ප්‍රශ්න අන්තිමට අරන් යන්න වෙනවා. My goodness, you know, there is strife. There is pastor and the assistant pastor, they fight. Pastor no, assistant pastor no Sunday. ප්‍රධාන දේවගැතිවරයි සහායක දේවගැතිවරයි අතර රණ්ඩු. மூப்பர்கள் சண்டை. වැඩි මහල්ලෝ රණ්ඩු වෙනවා. டீக்கன்மார் சண்டை. ඩීකන් වරු රණ්ඩු වෙනවා. விசுவாசிகள் சண்டை. ඇදහිලිවන්තයොත් රණ්ඩු වෙනවා. அந்த விசுவாசி வீட்டுல ஜெப கூட்டம் நடந்தா இது போகாது. ඒ අර ඇදහිලිවන්තයෙක් ගෙදර නිවෙස් රැස්වීමක් තිබෙන මේ කියන්නේ නැහැ. If there is a prayer meeting in that believer's house, this person will not go. Why? I don't want to go there. எனக்கு அங்க போக தேவை. ඇහුවොත් එහෙම මට එහෙ යන්න කැමති නැහැ. இந்த வீட்டுல ஜெப கூட்டம் நடத்துற ஆள் சொல்லும், யார் வந்தாலும் பரவாயில்ல, அவங்க நான் வரக்கூடாது. මේ නිවස ඇතුලේ රැස්වීමක් තිබ්බොත් එහෙම කවුරු ආවත් කමන්න ඕකි විතරක් එන්න හොඳ නැහැ කියලා කියනවා. Okay, pastor, you can have a Bible study here. Everybody is invited, but that person. இந்த விரோதங்கள். මේ විරෝධය පක්ෂමාදී. கவனிங்க, இந்த ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம். අපි කාරණා දෙකක් බැලුවා. பொறாமை, ඊර්ෂ්‍යාව, விரோதம். ඒ වගේම විරුද්ධත්වය. Now we saw envy or jealousy and strife. இப்போ දැන් 15வது வசனம், இப்படிப்பட்ட ஞானம், அதுதான் ஒதுக்குது. இது இந்த சொல் தான் எனக்கு ஒதுக்குது. මේ වචනය තමා මට දැන් මේ වදින්නේ ඒක තමා මේකට මේ ප්‍රශ්නය ඇති කරන්නේ. මොකද්ද? ඒ ප්‍රඥාව. ඒ ප්‍රඥාව. What is verse 15? The first line. This wisdom Okay. This wisdom. இப்ப ஜோக் என்னன்னா, මේකේ විහිළුව මොකක්ද කිව්වොත් பொறாமையும் விரோதமும் ஞானம் இருக்கிற இடத்துல இருக்காதுன்னு நினைக்கிறோம் தானே? පක්ෂවාදීකමත් ඒ වගේම ඉරිසියාවත් ප්‍රඥාව තියෙන තැන නැති වෙයි කියලා හිතනව නේද? We assume that jealousy and strife would be absent in the presence of wisdom. No, they can coexist. Jealousy and strife can coexist wisdom. பொறாமையும் விரோதமும் ஞானம் இருக்கிற இடத்துல இருக்க முடியும். ඉරිසියාවත් පක්ෂවාදීකමත් ප්‍රඥාව තියෙන තැන තිබෙන්න පුළුවන්. அதுல என்ன ஜோக்னா, ඒකේ විහිළුව මොකක්ද කිව්වොත් பொறாமையும் விரோதமும் எப்படி காண்பிக்கப்படும்? வசனத்துல இருந்தே காண்பிக்கப்படும். ප්‍රඥාවත් ඉරිසියාවත් මොකෙන්ද පෙන්눔 කරනු ලබන්නේ? දේව වචනෙන් පෙන්눔 කරනවා. அதாவது சண்டை பிடிக்கிறவன் வசனத்திலே சண்டை பிடிப்பான். ඒ කියන්නේ රණ්ඩු කරන්නේ රණ්ඩු වෙන්නේ වචනයෙන්ම තමයි. You know, when they fight with the word of God. இப்ப பாருங்க, ஞானமுள்ள புருஷன் பெஞ்சாதி சண்டைய சொல்லவா உங்களுக்கு? දැන් බලන්න ප්‍රඥාවන්ත බහරයාවකුත් පුරුෂයෙකුයි කොහොමද රණ්ඩු වෙන්නේ කියලා කියන්නද? නෑ. අම්බුස් සැමි යුවල අතර තිබෙන ප්‍රඥාවන්ත රණ්ඩුව පෙන්නලා දෙන්න. Let me show you the wise strife between a husband and a wife. புருஷன் சொல்லுவான், அடியே சக்திலிய நாயே கீழ்ப்படின்னு வசனம் சொல்லுதுடி எபேசியர்ல. පුරුෂයා කියනවා ඒ පර බැල්ලි තොට කීකරු වෙන්න කියලා එපිස පොතේ කියනවා. Hey, you third-rated mongrel of a woman, haven't you seen that in Ephesians it says that you shall obey your husband? எப்படி ஞானம்? எபேசியர் ஞானம் தானே? එපිස කියලා කියන්නේ ප්‍රඥාව නේද? வசனம் என்பது ஞானம் தானே? දේව වචනේ කියන්නේ ප්‍රඥාව නේද? அந்த ஞானத்தை பேசுற வாய் எப்படி தொடங்குதுன்னு பாத்தீங்களா? ඒ ප්‍රඥාව කතා කරන්නව මුඛයේ කටෙන් කොහොමද කතා කරන්න කියලා බැලුවද? சக்கிலிய நாயே, පර බැල්ලි. பைபிள்ல இப்படி சொல்லுது தானே? බයිබලේ මෙහෙම කියනවනේ. அப்ப இது ஞானமும் விரோதமும் ஒண்ணா இருக்கு பாத்தீங்களா? බැලුවද මේ ප්‍රඥාවත් ඒ වගේ මේ විරුද්ධත්වයක් එකට තිබෙනවා. So Bible is wisdom, and wisdom is going to be expressed through this man. And how is he starting? You stupid woman, don't you know that the Bible says that you shall obey your husband? அதுக்கு அக்கா ඒකට අක්කා දක්වන ප්‍රතිචාරය தரதர எருமமாடு முதல்ல நீ எனக்கு அன்பு காட்டுன்னு சொல்லி அதே பக்ல சொல்லி இருக்குது. ஞானம். මේ දැන් ප්‍රඥාවෙන් අක්කා කියනවා හිතුවක්කාර මූසලයා තොට ප්‍රේමය දක්වන්න කියලා ඉස්සෙල්ලා මේකේ කියනවා වචනේ. And the wife response is,
I don't know. I have some nice things that are coming, but I have to stop because as a pastor I can't say. But, you know, you blankety blank, you can fill in your blanks, okay? You blankety blank of a man, you must blank love me first, you son of a blank. I mean, this is wisdom and strife together. Virodhamum, ஞானமும் வேலை செய்து. මේ විරුද්ධත්වයත් ඒ වගේම ප්‍රඥාවෙත් සුසංයෝගය. அப்போ பொறாமையும் ஞானமும் ஒண்ணா இருக்க முடியுமா இல்லையா? දැන් ඊර්ෂ්‍යාවත් ප්‍රඥාවත් එකට තියෙන්න පුළුවන්ද? You know, can jealousy and wisdom be together? ஒரு நல்ல சூப்பர் உதாரணம் ஒன்று காட்டவா? හොඳ උදාහරණයක් පෙන්වන්නද? ஐயோ எனக்கு நடந்த ஒரு ஜோக். අයියෝ මට සිද්ධ වුණ එක සිද්ධියක්. இவர் was it you who took the pictures, beautiful Christian, right? You took those pictures of the mission house? அழகழகா அந்த மிஷன் ஹவுஸில் மேசைக்கு மேலேருந்து மேசைக்கு அடியிலேருந்து எல்லாம் கிறிஸ்டியன் ஃபோட்டோ எடுத்து என் ஃபோனுக்கு அனுப்பியிருந்தார். මේ සහෝදර ක්‍රිස්ටියන් මිෂන් හවුස් එකේ මේසේ යටින් ෆොටෝ ගහලා උඩින් ගහලා මේ පුටු උඩින් ෆොටෝ ගහලා ඒ ෆොටෝ ටික පාස්ටර්ට එවලා තිබ්බා. எத்தனை பேர் அதை பார்த்தீங்க? How many of you all saw those beautiful pictures Christian took of the mission house and he sent it to my phone? What I did was I uploaded it on my Facebook. அதை ஃபேஸ்புக்கில் போட்டு விட்டுட்டேன். ඉතින් මම මොනවද කරේ? ඒක මගේ Facebook එකේ දැම්මා. அதில் ஒரு ஆன்ட்டி அவங்களுக்கு அது தாங்க முடியலை. ඒක ඇන්ටි කෙනෙකුට ඒක බලලා ඒක දරා ගන්න බෑ. பொறாமை வேற ஒன்றும் கிடையாது, பொறாமை. ඉරිසියාව වෙන මොනවද මේ ඉරිසියාව? A Christian spirit-filled auntie was full of jealousy over that. You know what she commented? அவங்க கமெண்ட் அடிச்சிருக்காங்க. ඒ අදහසක් දක්වලා තිබෙනවා. 2 கமெண்ட் வந்திருக்குது. අදහස් දෙකක් පැමිණ තිබෙනවා. Another comment, நீ பெரிய பணக்காரன், போஹசத். ඔයා හරි පොහොසත්. Comment number 1, you are very rich. அதுக்கு நான் பதில் போட்டிருப்பேன், சோ வாட்டுன்னு. பரவாயில்ல விட்டுருங்களேன். அடுத்தது அடிச்சிருக்குது அக்கா. දෙවනි එකට දාලා තිබෙනවා දෙවෙනි අදහස. இதெல்லாம் வித்து ஏழைகளுக்கு கொடுத்தியனா நித்திய ஜீவனுக்கு போவ. මේ ඔක්කොම විකුණලා දුප්පත් අයට දුන්නා නම් සදාකාල ජීවනයට යන්න පුළුවන්ලු. The second comment is, if you sell all these things and give to the poor, you will go to eternal life. இப்போ நான் என்ன தெரியுமா சொல்றேன்? දැන් මම මොකක්ද දන්නවද කියන්නේ? அந்த அக்கா அல்லது அந்த ஆன்ட்டி அவங்க பைபிளை தானே காட்டினாங்க. ඒ අක්කා නැත්තම් ඒ ඇන්ටි මොකද්ද පෙන්නවයි බයිබලේනේ. You know that auntie or sister, whoever, she quoted scripture, the words of Jesus. It's written in red, man. இயேசுவே சொன்ன வார்த்தை. යේසුස් වහන්සේම කියපු ප්‍රකාශන වගන්ති. இயேசு தான் அந்த நியாய சாஸ்திரிக்கு சொல்லுகிறார், உன் சொத்துக்களை எல்லாம் வித்து தரித்திரருக்கு கொடு, அப்பொழுது நித்திய ஜீவனுக்கு போவன். இயேசு சொன்னது தான் இந்த அக்கா எனக்கு சொல்லுது. යේසුස් වහන්සේ තමයි මේ ව්‍යවස්ථාචාරීවරයාට කියන්නේ උඹේ දේපල හැම දෙයක්ම විකුණලා දිලින් දාන්න දීප. එතකොට උඹට සදාකාල ජීවනයට යන්න පුළුවන් කියලා. அப்ப நான் பதில் போட்டேன் அதுக்கு. ඉතින් මම ඒකට පිළිතුරු සපයවුවා. இவ்வளவு காலம் நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் இயேசுவை சொந்த ரட்சகரா ஏற்றுக்கொண்டாதான் பரலோகம் போகலான்ட்டு. මෙච්චර කාලයක් මම දැනගෙන හිටියේ යේසුස් වහන්සේ මේ පෞද්ගලික ගැලවුම්කාරයා හැටියට පිළිගත්තා නම් තමයි ස්වර්ගයට යන්න පුළුවන් කියලා. இப்பதான் தெரியுது இதெல்லாம் இப்படியெல்லாம் போகலாம் பரலோகத்துக்கு. நான் அடிச்சு விட்டேன். දැන් තමා මට දන්නේ මේවා ඔක්කොම දීලා ස්වර්ගයට යන්න පුළුවන් So කියලා. I responded by saying, all this hitherto I have been under the impression that to go to heaven you have to accept Jesus as your personal savior. But now I know that, you know, wow, you have to give everything to the poor. அதுக்கு வேற ஒருத்தர் சூப்பரா ஒரு பதில் போட்டிருந்தாரு. ඒකට එක්කෙනෙක් හොඳ පිළිතුරක් දාලා තිබ්බා. பாவம் அந்த அக்கடை வீட்டில் ஒண்ணுமே இருக்காதா இருக்கும், ஏன்னா எல்லாத்தையும் வித்து ஏழைகளுக்கு கொடுத்துருக்குமா இருக்கும் அப்படின்ட்டு அவர் அடிச்சிருந்தாரு. පව් ඒ අක්කයි ගෙදර මොනවද දෙයක් නැතුව ඇති කිසිම බඩුවක්. මොකද හැම එකක්ම දුප්පත් අයට දීලා ඇති කියලා. Somebody else commented to her saying, poor thing, she may not have anything in her house because she must have sold everything and given away to the poor. இப்போ இதெல்லாம் என்ன? දැන් මේ හැම දෙයක්ම මොනවද? பொறாமை. ඉරිසියාව. பொறாமையோடு ஞானம். ඉරිසියාවත් එක්ක මිශ්‍ර වුණ ප්‍රඥාව. So jealousy coupled with wisdom. So strife can coexist with wisdom. Jealousy can coexist with wisdom. Jealousy and strife together can coexist with wisdom. பொறாமை ஞானத்தோடு இருக்க முடியும்.
ඉරිෂ්‍යාව ප්‍රඥාවත් සමඟ සුසංයෝග වෙන්න පුළුවන්. விரோதம் ஞானத்தோடு இருக்க முடியும். විරුද්ධත්වයක් ප්‍රඥාවත් සමඟ සුසංයෝගයෙන් ඉන්න පුළුවන්. பொறாமையும் விரோதமும் சேர்ந்து ஞானத்தோடு ஒன்றாய் இருக்க முடியும். ප්‍රඥාවත් සමඟ ඉරිෂ්‍යාව විරුද්ධත්වය දෙකම එකතු වෙලා මිශ්‍රව සිටින්නත් පුළුවන්. ஆனால் 15வது வசனம் சொல்கிறது இப்படிப்பட்ட ஞானம் பரத்திலிருந்து இறங்கி வருகிற ஞானம் அல்ல. නමුත් 17 වෙනි පදේ කියනවා නමුත් ඉහළින් පැමිණෙන ஞான பகலவ. 15 කියනවා ඒ ප්‍රඥාව ඉහළින් පැමිණෙන එකක් නොව. Verse 15, what does it say about this wisdom? Not from above, but is earthly, sensual, devilish. இது வானத்திலிருந்து வந்த இல்ல ஞானம் இல்லங்கோ. ඒ ඉහළින් පැමිණෙන මේ ප්‍රඥාවක් නෙමෙයි. அப்ப எங்க இருந்து வந்திருக்கு? දැන් කොහෙන්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එහෙනම්? 3 இடத்துல இருந்து வருது. 3 இடம். කාරණා තුනකින් තැන් තුනකින් පැමිණෙනවා. பேராதனிய அந்திய வகை. நம்ம பேராதனிய ஸ்டேஷன் மாதிரி. இட்ஸ் லைக் அவர் பேராதனிய ஸ்டேஷன். பேராதனிய ஸ்டேஷன் இருக்கு தெரியுமா இங்க? පේරදෙනේ මේ ස්ටේෂන් එක තමයි. வெளிநாட்டுக்காரங்க நீங்க பாவம் உங்களுக்கு தெரியாது. இது இலங்கையிலே அதுவும் கண்டியை சேர்ந்தவர்களுக்கு தெரியும் பேராதனிய ரயில்வே ஸ்டேஷன். පිටර අයට දන්න පව් මේ නුවර මේ තියෙනවා නුවරට පොඩක් එහාට ගියාම තියෙනවා පේරදෙනේ ස්ටේෂන් එක. கண்டி மாத்தள பக்கம் இருந்து வாரதுக்கு முடியும் அங்கே. නුවර ඒ වගේම මාතලේ පැත්තේ අයට එන්න පුළුවන් ඒ ස්ථානයට. கொழும்பு பக்கத்துல இருந்து அந்த பக்கத்தால வர முடியும். කොළඹ පැත්තෙමුත් ඒ ස්ථානයට එන්න පුළුවන්. மலைநாடு பதுல்ல நாவலப்பிட்டிய ஹேட்டன் தலவாக்கல அந்த பக்கத்துல இருந்து வர முடியும். කඳුරට පැත්තෙන් බදුල්ල නාවලපිටිය පැත්තෙමුත් එම තැනට සේන්දු වෙන්න පුළුවන්. So Peradeniya station could be reached from this side, Matale, Kandy, or from that side, from the west, Colombo, or from the upcountry, Badulla, Bandaravela, Hatton, Talavakali, Navalapitiya, Gampala. அப்போ இந்த ஞானம் பேராதனிய ஸ்டேஷன் மாதிரி. මේ ප්‍රඥාව හරියට පේරදෙනිය ස්ටේෂන් එක වගේ. This wisdom is like the பேராதனிய ஸ்டேஷன். என்னன்னா මොකක්ද කියලා කිව්වොත් இந்த பக்கம் இருந்து லௌகிக சம்பந்தமானது. මේ පැත්තේ ඉඳලා මානසික සම්බන්ධ වූ දේ. So it's worldly. From this side it's worldly. So this wisdom comes from the world. இது உலகத்திலே இருந்து வருகிறது. මේ ලෝකයෙන් පැමිණෙන එක දෙයක්. அடுத்து அந்த பக்கத்துல இருந்து අනිත් පැත්තේ ඉඳලා ஜென்ம சுபாவத்துல இருந்து வருது. භූමිකව පැමිණෙනා වූ එක දෙයක්. Then from what? Selfish. What is that? The second one Is earthly, sensual, sensual. From one's own senses. ஒரு மனுஷனுடைய சுயத்திலிருந்து வருது. ඒක මිනිසෙගේ ජන්මික ස්වභාවයෙන් නැත්තම් ස්වයෙන් එන්න පුළුවන්. அடுத்தது மூணாவது තුන්වෙනි එක பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்தது பிசாசுகிட்ட இருந்து வருது. යකාගෙන් එන්න පුළුවන්. Thirdly, it's devilish. It's coming from the devil. Hello. இந்த சும்மா யாராவது பைபிள் வசனம் பாவிச்சோன்னா பாஞ்சு கட்டிப்பிடிச்சு ஸ்தோத்திரம் சொல்லிடாதீங்க. කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ බයිබල් වචනයක් කියපු ගමන් පැනලා මේ බදාගෙන මේ ප්‍රයිස් ද ලෝඩ් කියන්න යන්න එපා. Don't jump and embrace if and when people quote scripture. இந்த பொறாமையும் விரோதமும் கலந்த ஞானம் எங்க இருந்து வருது? මේ ඉරිෂ්‍යාවත් ඒ වගේම විරුද්ධත්වයක් මිශ්‍ර වුණා වූ ප්‍රඥාව කොහෙන්ද පැමිණෙන්නේ? உலகத்திலிருந்தும் ලෝකයෙන් පැමිණෙනවා. நமது மாம்சத்திலிருந்தும் අපේ මාංශයෙන් පැමිණෙනවා. பிசாசினிடத்திலிருந்தும் வரும். යක්ෂයාගෙමුත් පැමිණෙනවා. So this wisdom, which is joined with envy or jealousy and strife, come number 1 from the world, number 2 from your own senses, number 3 from the devil. என்ற தெய்வமே பிசாசு மட்டுமே போதுமே நம்மளை நாசமாக்க. අපිව විනාශ කරන්න යකා විතරක් ඇදිනේ. Devil is enough to destroy us. If not, our carnality is enough to destroy us. நமது மாம்சம் போதுமே நம்மளை வீழ்த்துறதுக்கு. නැත්තම් අපේ මාංශය විතරක් ඇදිනේ අපිව විනාශ කරන්න. இல்லாட்டி லௌகிகம் உலகம் போதுமே நம்மை நாசமாக்குவதற்கு. නැත්තම් ලෝකේ විතරක් ඇදිනේ අපිව විනාශ කරන්න. The world is enough to destroy us. Now look at it. Look at this. The world can destroy us. உலகம் நம்மை அழிக்க முடியும். முடியுமா முடியாதா? ලෝකයට පුළුවන් අපිව විනාශ කරන්න පුළුවන්ද බැයිද? நம்முடைய மாம்சம் நம்மை அழிக்க முடியும். முடியுமா முடியாதா? අපේ මාංශය අපිව විනාශ කරන්න පුළුවන්ද බැයිද? Our own sensuality, our own carnality, our own senses can destroy us. And of course the devil can destroy us. பிசாசு அழிக்க முடியும் நம்மை. ඔව් යකාටත් අපිව විනාශ කරන්න පුළුවන්. தனித்தனியா இவங்களுக்கு நம்மளை அட்டாக் பண்ண முடியும்.
පෞද්ගලිකවම ඔවුන්ට අපිව ඇටැක් කරන්න පහර දෙන්න පුළුවන්. அவனை மூணு சேர்ந்தா என்னத்துக்கு ஆகுறது? පුතේ තුන් දෙනාම එකතු වුණා නම් කොහොම තියෙද? If these three can attack us on their own, how much more can they attack us when they are together? So wisdom or Bible with jealousy and or strife is very, very dangerous. ஆகவே இந்த பொறாமையும் விரோதமும் கலந்த ஞானம் එම නිසා මේ ප්‍රඥාව ඒ කියන්නේ විරුද්ධකමත් ඊර්ෂ්‍යාවත් සමග මිශ්‍ර වුණා වූ මේ ප්‍රඥාව மிக 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 ஆபத்தானது. ඊ타ම අනතුරුදායකයි. ஆகவே நமது வாழ்க்கைகளில் இருந்து பொறாமைகளை அகற்றி விடுவோம். එනිසා අපේ ජීවිතයේ තිබෙනා ওই ඊර්ෂ්‍යාකම් ඉවත් කරගමු. விரோதங்களை அகற்றி விடுவோம். ඒ වගේම පක්ෂවාදීකම් නැත්නම් විරුද්ධත්වයන් ඉවත් කරගමු. So we shall eliminate jealousy and strife from our lives. அப்போ அன்பானவர்களே, ஞானத்தை குறித்து ஒரு நல்ல அறிவுரை ஆண்டவர் கொடுத்தாரா இல்லையா? එසේනම් ප්‍රේමාන්තනි ප්‍රඥාව පිළිබඳ දෙවියන් වහන්සේ හොඳ අනුශාසනාවක් අපිට දුන්නා නේද? What do you think the Holy Spirit has given us a good admonition pertaining to wisdom? முதலாவது பார்த்தோம், சேபாவின் ராஜஸ்திரி சாலமோனுக்கு சொல்லுகிறார், உங்களிடத்தில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் உங்கள் ஞானத்தின் நிமித்தம் ஆசீர்வாதமாய் சந்தோஷமாய் பாக்கியமாய் இருக்கிறார்கள். ප්‍රථමයෙන් අපි බැලුවා ෂේබා ඒ බිසව කියනවා සාලමොන්න බල්ලා නුඹලඟ සිටින අය ඔවුන් ආශිර්වාදවත් සිටින්න හේතුව නුඹට තිබෙනා වූ ප්‍රඥාව නිසා ඔවුන් සන්තෝෂෙනුත් ඉන්නවා කියලා ප්‍රකාශ කළා. Queen of Sheba says to Solomon, hey, your servants are happy and blessed because of wisdom that you have. அடுத்தது நீதிமொழிகளில் இருந்து 3 காரியங்கள் ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். හේතෝපදේශයෙන් කාරණා 3ක් උන්වහන්සේ අපිට උගන්වනවා. 3 things did God teach us from Proverbs. Number 1, lean not in your own understanding. உன் சுய புத்தியின் மேல் இனி சாயாதே. නුඹේ නුවණේ නුඹ නොපිහිටා සිටින්න කියලා කිව්වා. அதாவது உனக்கு சரி என்று படுகிறதை செய்யாதே. ඒ කියන්නේ නුඹට හරි කියන දේ නුඹ කරන්න යන්න එපා. Don't do what is right in your eyes. Consult the word. ஞானத்துக்கு வாங்க. அடுத்தது, දෙවැනි කාරණාව உன் கண்களுக்கு நீ ஞானியாய் தென்படாதே. නුඹේ ඇසට නුඹ ඥානවන්තයෙක් ලෙස නුඹ දකින්න එපා. Do not be wise in your own eyes. Number 3, when you find wisdom, it shall increase or give you wisdom and you shall be happiness and you shall become blessed. நீ ஞானத்தை கண்டடைய இன்னும் சந்தோஷமாய் இன்னும் ஆசீர்வாதமாய் பாக்கியமாய் இருப்பாய். ඔබ ප්‍රඥාව ලබා ගන්න නුඹ අධික වශයෙන් සන්තෝෂයටත් ඒ වගේම භාග්‍යවන්තයෙක් බවටත් පත් වෙනවා. புதிய ஏற்பாட்டில் இருந்து ஆண்டவர் நம்மை எச்சரிக்கிறார். අලුත් ගිවිසුමෙන් උන්වහන්සේ අපිට අවවාදය ලබා දෙනවා. என்னதான் நமக்கு ஞானம் வந்தாலும் பொறாமையும் விரோதமும் நமக்கு இருந்தால் அது பிசாசுக்கும் மாம்சத்துக்கும் உலகத்துக்கும் சொந்தமான ஞானமாய் மாறிவிடும். මොනතරම් අපිට ප්‍රඥාව තිබ්බත් අපිට විරුද්ධත්වයක් ඒ වගේම ඊර්ෂ්‍යාවක් තිබ්බනම් එය යක්ෂයාගෙන් පැමිණෙනා වූ භූමිකව ඒ වගේම අපේ මානසිකව ඒ වගේම අපේ යක්ෂයාගෙන් ලෝකේ. So God is warning us through the New Testament that if we who have wisdom of God, the word of God, entertain jealousy and harbor strife and bitterness in our lives, then that wisdom is from the world, from our own carnality and the devil. நான் நினைக்கிறேன் கர்த்தர் நமக்கு ஒரு நல்ல ஞானத்தை, நல்ல வசனத்தை, அறிவுரையை, ஆலோசனையை கொடுத்திருக்கிறார். ඉතින් මම හිතනවා දෙවියන් වහන්සේ අපිට හොඳ ප්‍රඥාවකුත් ඒ වගේම අපිට හොඳ අනුශාසනත් අපිට හොඳ දැනුමුතුකමුත් ලබා දුන්නා කියලා. And I believe the Lord has given us a good admonition today pertaining to wisdom.